Hihi. Uy, wow, si Raves. Raves ba? Na si Jerome. All right, sige. So, good afternoon, programmers. Uh, all right, so for our module 3, we are going to discuss about the introduction, only basic about assembly language because again, we are not, as a computer science, we are not expected to actually develop a program using assembly language because again, when you talk about or when you speak of assembly language, this is like low-level language, okay? And then you are already introduced with high-level languages, no? Particularly Python, Java, C++, C Sharp, or .NET. Okay, so basically, when you talk about assembly language, this is like something that is closer to hardware. So as we get to interact with software, to how software interact with our hardware devices. Yan. So from our module 1, we discussed about the components of the computer systems, no, where we actually um, learned about what did we learn? So we learned about building our computers or something like assembling and disassembling. So all about devices. No? Although we don't have an in-depth discussion about it, but that is how it is. No? You're able to see what's inside of our computers. Okay. So one thing for sure, every device there is this what we called a board, where a board is actually it is where our devices home. So as we get to attach every device that we're going to use in our computers, that is where we attach to. Okay, that is where we attach our devices. Now, historically, uh, during our time, no, and during our time when I was still in college, we have a semestral, what they call this one, a course for computer organization or COA. Okay, so that was like 10 years ago already. And then we have also a separate course for operating systems. And then we have also separate course for assembly language. Now, in your case, the new, I don't know what, sorry, off the record, but I know what's the problem with the CHED, no, medyo something is like off in terms of what they are actually offering. Like for an instance, app dev, so they are actually everything is like puro broad, parang introduction lang always. Now software and then development and then uh, how is the development being done using a mobile and then also with the web application, particularly mga uh, web page app, something like that. No, so the same thing with what we have actually right now in our course, like three courses are merged into one. No? So we start with the hardware, and then we proceed with the software, and then we use the language that is used to create or used to create to on how the hardware and software interact with each other, which is of course assembly language. So kumbaga, what I'm trying to elaborate is that we have three courses in this one course, being compact as one, no? Or it's merged as one. Okay, so that is why if you try to observe or notice, we only have the basic knowledge on those things. Okay, now in terms of module 2, you have you have actually your OS technology that is on third year. So whatever we have discussed there in the operating systems will have a parang in that course dito na nyo i-in-depth. No? So device management, network management, and then we only touch operating systems about memory management as well as operating systems. Okay, so those other components are not actually given what they call this one, given a parang focus on. No? Okay, so this time we're going to talk about um, the again assembly language. So in
engineering as well as computer engineering, this is the primary language that they have to learn. Okay, because they are actually dealing with electronic devices, hardware devices. Unlike us, computer science, we are into software. Okay, in fact, we are expected to build software, no, applications. Okay, so ideally, ideally sa assembly language, why it's not really that into parang ano sa ComSci, or it's one of our graduate outcomes. It's because of it is really difficult for us to develop an application using this language. Although we can actually use this one, but it doesn't mean we should, right? So kasi in this competitive world, no, dapat rapid development. Okay, but the advantage lang of this one is, which is really later will be discussed, what about say disadvantage of using assembly language and also disadvantage of not using assembly language. So the learning outcomes rather, that green kayo, di ba? So the intended learning outcomes for this hour, no, 6 hours minus almost an hour. So we have to know the concepts and the importance of assembly language. Of course, it's very important for us to know what's the importance of learning at least a little bit of assembly language. Okay, and then we're going to do recapitulation of number systems. So I know for sure that this number 2 outcome is already introduced to you in your first year or even in your senior high school. Now from those that are number systems like decimal system, binary system, octal, and hexadecimal. So in order for us to learn really assembly language, this is a prerequisite so that you're able to understand later on if we go along with the coding part. Kasi if you don't have the idea of this number system, you might have like difficulty understanding what it is like in the environment when as we enter assembly language environment. And then, of course, we are going to write our first assembly language up to at least we are able to create conditions or even execute loops. But primarily, assembly language does not limit to that. Like for an instance, your mouse. How is it possible that your mouse is going to be, it's a pointing device that is actually showing whenever we go around our mouse device? Of course, this is what assembly language, this is the role of the assembly language in order for the operating systems and this hardware device interact with each other. So that this will work, this must be programmed, and then that is using assembly language. Okay, so AL or assembly language is considered to be processor dependent. So what do you mean by dependent? Meaning you rely on something and you like for an instance when we say like Java, it's a platform independent. So meaning to say write once, run anywhere. You can create an application and you can run it to different platforms. Unlike Visual Basic.NET, when you write a certain program, it only runs on Microsoft Windows na OS. So when we say about in relation to processor dependent, because whether we like it or not, no, there are different manufacturers of computers. There is IBM, no, there is Lenovo, there is of course Macintosh, no, there is also mga Linux devices. So meaning to say, all of this has maybe different configuration. So meaning to say, every processor is naa siya sarili niyang language and how this device is understood by that computer. So lahi-lahi siya. So there is kaya makita niyo when we talk about assembly language, there may be confusions about nagamit lahi-lagi ang assembly language sa Mac, lahi-lagi sa Mac OS device, lahi-lagi ang sa Windows, lahi-lagi ang sa Linux. At certain point, no, or to that extent, we may be ask ourselves, anong lahi-lahi? So because they have
different processor. So probably like Intel, what else? Mga RISC na mga ano, no? So mga different unsa pang ano mga other processors gani. AMD, no? Ano pa yan? Sa most likely sa mga computer no or sa Windows. Sa Macintosh ba na ay mga Intel, na Intel gihapon ang ihang ano. Dili na. Itong M1 chip. Okay, sige. So we depend on the processor. Unsa sa processor dapat supported sila. Sana all. Next is it's basically a low level language. So what is low level? Unsay difference with when say low level, napay high level, napay mid level, napa joy. Yes, actually historically low level and high level ang yun siya. Okay? So when we talk about low level languages, these are languages that are not closer to human readable text. So meaning we maybe find it difficult to read because it's not an English-like statements. So since English is our universal language, therefore, most of the languages are written in English-like statements. So motos lang mga high-level languages. So ang low level, it's a language that is built na difficult to understand. And nga nung mag-develop man sila language na difficult to understand because that's how it was before. Okay? Wala pa man gunang mga Python, mga C++, mga Java, wala pa man dati. Assembly pa na. Okay? So, ang idea na is on top of the low level, high level. So, unsa importance kung low level ka? Ang low level is direct ka sa device makigistorya. There's no more interpreter. Unlike kung sa high level, C++, Java, so you'll need a compiler na mag-translate going down to low level na ma-understood or ma-understand sa machine language, which are zeros and ones. So kung mag-develop po tag language using machine language, abtan po tag ugma, kadugay, like a series or combination of even letter A is like pila ang A, capital letter A, that is 60, pila na, 93, 65, 91, say ASCII code ana. No? So, tapos, nana siya combination of 10011 blah blah blah. And when we create a program just by declaring a character, so meaning to say, mag-declare tag integer, I is unsa siya sa ASCII code, unsay binary digits niya, N unsay binary digits, T unsay binary digits. Tapos, when we declare a variable like let's say CH, so another digits na pod, another digits, and imagine like mag-create a program using machine language. So dili siya, I mean, sige, imagine yourself doing that. So now, di ba, a combination of numbers na zeros and ones, it's difficult to distinguish kung unsa na siya without calculating it or converting it into decimal. Okay, sa kapan mo hibalan na mao din letter A din letter B, letter C. So every time you press your keyboard, you press any key from your keyboard, na siya equivalent na translation. Okay, from high level to low level to machine language. So next is sa assembly, kung sa high level, by the way, speaking of mid level, if you try to read some books no katong karaan, C language, kana sila Pascal, Ada, mga basic beginners all-purpose symbolic instruction code, those are mga low level dapat. Tapos mid level si C++, ayan. So tapos ang high level kana si Java, Python is so much high level na, no? So mga mabilong na si Python into siguro if not high level but pwede na siya maato sa third generation language, which is closer to, according to sa mga books, no, ang kanang third gen na language kaning mga select like statements, SQL. Okay, di ba mura na lang kang nag-create of sentence select from. So in order for you to fetch data from your database,
you don't have to have you don't have to, medyo ang English, ang inyong i-invoke na instructions or scripts are related to human readable form, and it's basically easier to understand. No, mas dali na to masabtan kasi select from, so meaning we get data from, from what table, from our database. So in assembly language, we use assembler. Sa mga Java na mga languages, C++, we use compiler. Ang sa itong compiler translates high-level language into machine language. Okay? Si assembler naman is it's going to convert or translate the executable machine code so that in order for it to be understood by our computers, which is basically katong machine language zeros and ones. So pareha sila, kaya lang na sa kumbaga si assembler is middle sa high level and low level. Okay? Or sa high level and machine level. So basically, assembler is the bridge between high level and machine level na language. Okay? Sige. So, yan. Next is, okay, so this is the our processor or CPU instruction sets. We get input from our keyboard, and then after we get input from our keyboard, it will be decoded so that it will be translated into a machine language. It will now appear to your device, which is your monitor, and then you can then perform whatever task you want to perform. So yeah, that's it, no? So this is the top 3 reasons why we really have to study assembly language. Number 1, according to here, it improves the algorithmic encoding skills. Well, I would like to debate this because every PL naman offers this one, no, di ba? Every PL offers us or allows us to, develop our logical thinking ability. So the same as what assembly language is also can offer. Kumbaga pareha lang. So, however, later you will really like, I would, as I've said, I don't know if this one is really true, no? It's somewhat true because aside from knowing kasi the business logic, you'll have to really know mga instruction sets, especially registers. Speaking of mga register, which is really important in learning assembly language. So now we have so here, then C#, Python, C++, Java, and C. So mo maning mga top jud na mga programming languages, no? So just allow me to share to you, no? I took the ICT diagnostic test yesterday. So the language that is actually used is either C#, C++, C, and Java, and paper coding siya. So there is machine problems. I-code nimo siya in pen and paper. So inana siya, no? And then walay Python. So sana if we are able to i-share lang ako, sana if we're able to, if like isa sa atong mga graduate outcomes sa MCM, if maano nato na we want, as much as we develop our students to create mga realistic na application karon, kay ang trends niya is to AI, data science, which is Python is a better language to use, no? Although Java can do that, C#, C++, but it's something na medyo difficult manggod to, to implement or use kasi nga Java is a hard code way programming language, no? Kani sila. Yan. But at least, no, if puhon, no, na target nato is before mo graduate mo, kamo na mga students puhon, as we hope, dapat na amoy professional na or civil service na professional level 2 na agad when we take the ICT. So okay siya kasi before you graduate, it's your
That's your ticket to actually work with government to get an item. Oo, basta inana. Dili na ta mag civil service, converted na siya or convertible na siya into ano. So far wala Python. I actually asked the proctor, ano siya, wala siya idea, but the languages that they are actually using are this one, no? C Sharp, C++, Java, and C. Yan. So, and that is something daw na something na diha nila makita kung unsa ka, kasi hard code way siya, diha nila makita kung unsa ka ano ang estudyante. But most likely ang mga ang kauban ako nag-take kahapon mga from government. Actually they were asking asa ko connected tapos ana ko MCM sa unsa na asa na ako sa kaila. Siya government ba na or private? So, dumulog na nila no, MCM bago lang po tapos MCM akong giingon dili Malayan. Dili Malayan. Okay? Anyway, so yeah, we're just new here, especially they are coming from actually they were dito sa gikan sa mga provinces, akong mga kauban na nag-take. Nanaslay item pero they are asked to pass the ICT. Dili katong civil service, mas prefer nila kung sa IT ka or MIS, the ICT. So phase 1 pa lang 'yon. Whenever I pass the phase 1, napay phase 2. So dito na ang coding. Tapos morning mga languages na ginagamit except for Python. Yeah, sige. So this kind of mga languages right here are translated into assembly language. Okay, and then the assembly language is directly connected to hardware. So which is katong machine language na zeros and ones. So kasi kani mga English like statements kani dili. So say other reasons, this is at least you are introduced with the low level language. Number 1, industrial purpose. So device drivers like kanang mga pen nato, pen tab, no, unsa nganong maka-write na siya og mga maka-draw ta, nganong maka-write siya because that's assembly language. So dili ka maka-write ana with using C++, Python alone. Okay? So dili na mga ato ang mga si tawag ana headset, headphone, dili ta makapaminaw og sound or music kung C++, Python alone. So dapat naadyo na siya assembly language. Every device kailangan na siya assembly language. Kasi hardware no ang assembly. Okay, then real-time systems. So what is it? What is this? Kanang sa mga aviation, no, kanang mga simulation sa kanang magpalupad kag mga airplane, no, simulation do dapat mga we use that sana mga iba na mga specific device dira na kailangan nimo magamit in order for it na maging realistic. So why is it necessary to real-time system like for an instance kanang kasi tawag na to anang driver na let's say kami nana sanang sa car, let's say nana ba that instead of having seated on an actual car para mo pasar sa LTO na exam, di ba kailangan man kag ana. So that is one idea to prevent any parang accidents, no? Kasi kung like baguhan pa syempre parakas na kung virtual siya, virtual reality, augmented reality whatsoever, real time niya makita ang street na naa siya. Di ba kanang maka-drive siya anywhere sa Davao City, real time, tapos kato na device, siyempre, it is programmed to do that. So, using mga maps, mga whatever, sa mga tools pa or technological tools. So, require or need, no? Embedded, so yun, isa to sa example sa embedded. So, IBM, Dell, HP, napa ba HP ron? Napa. Isa hindi sa HP? Si Hewlett Packard. Hewlett din ako pronounce. Ambot. Hewlett. Ako Hewlett. Hewlett Packard. Hewlett Packard. And can I say et cetera sa man eh? Et cetera. Okay. Sige. So those are of course para ma-create silang laptop, mo under ang keyboard kailangan
i-program na into assembly language. Okay. So, ayan, no? Kanang yung Arduino. Oo, kanang Arduino, di ba? It's easier for us to create programs na may Arduino. Namalik? Oh, binong namalik ko. Di ba kung maggamit dati, wala Arduino. Did you know what we did katong last summer mo magsalida? Did you know what we did katong when I was still in college? Wala pa Arduino actually. Nag-assembly language me breadboard. Tapos maka-display lang mig hello world sa monitor maka-display lang mig hello world sa atong dito sa breadboard niya na ay murag screen gamay malipay na mi. Tapos ang program ato pa rin taasa. So in order for us to at least pass the subject na assembly language. So ang tawag ato is computer hardware interface or interfacing. So karon even pag create og actions or tasks for that's kana sa Arduino na device no robot programming dali na lang kaya kasi ang sensor naka-program na automatic na kung ikaw na lang mag-program unsay buhaton niya kung if it detects ano or recognizes obstacle what it would do will it avoid it or will it fetch it no para let's say depende jud sa imo no ang sensor niya no actuators and tawag na to ana di ba actuators di ba na Arduino mo o mga actuators unsa pa na mga oo Mga sensor lang pa sir. yeah o kana sila mga sensors mga actuators and ano kasi na sila no and then depende sa inyong kan ba let's say na obstacle ra unsay buhaton niya ana na object na ano niya likayan ba niya or ihabang puniton niya after puniton na siya unsay buhaton niya. Okay, so ayan, no? It's easier for us already. Yan, kanisa ng mga devices, printer, scanner, wala scanner, USB, no? So flash drive diay, USB flash drive, thumb drive rather, thumb drive man dito sa mga sa Australia. Tapos din sa mouse, then unsa ni siya? Video card. Okay, and saan di maklaro lagi. Power supply or compact disk or 3.5 floppy disk, ha? Mo CD-ROM, mura mag 3.5 floppy disk. Kapas mo mag 3.5 floppy disk? Kapas mo mag 3.5 floppy disk? Kapas mo mana? 1.4. Oh, disket. That is, grabe, no? Kapas mo mana? Yun sa ninyo. Ngano nakapas mo ang millennials naman mo. Sa mong computer sa na kay mga anak ko siya. Disket, 2006. Bata pa mo. Kami ko Bata pa mo. Natural. Bitaw no 2006 tama mga ano ko ana, second year na yata ko ana, third year. Basta napa mo ana pang ano pa mo gipanguta pa mo ana. Oo, tagasaksak nimo tapos pag matanggal nimo without ejecting it kay mayngon na din siya format disk palit na po kag bag-o tag 35 biya 40 niya kanang nga worth dati mahal na kay na no kanang inana na presyo. Tapos dili nimo ma-save ang mga high resolution na picture ni Ivana or ni oo, dili nimo ma-save kay ngano man 1.44 MB lang man so pila. Diba? Imagine nimo if picture is yes. Oh, mga portrait, pating bugata. So, imagine inana ka difficult ang life namo before. So, wala pa joy access kayo sa internet. Karon daghan na kayo access sa internet no. Pwede na gani walay teacher. No? Like Google as long as na Google. At in fact, inana man gani among masteral like wala yung klase diretso na mo ni inyong instruction mo inyong buhaton outcomes based education. For actually that's inana dito sa mo sa Canada. Hindi ba inana sa mga like nasud no kanang mao tagaan lang mo ansa na basta college most likely outcomes or results based oriented na. So you are given papers kamoy ano then na mga assessment so, as long as you are able to do that okay na. So inana siya dito. Okay? So dito man ko gahapon. Wow. All right. Sige, so let's not
further discuss this one. O yan o, mga COBOL. Sa pani, wala na kayo. COBOL, nani meaning ang COBOL is combined common business oriented language. COBOL. Yan tanong. Hello, di na ko maskwela. Nag-exam mig hapon. Tapos anak ko sudokod ni siya Pascal di ito. Pascal na lang na imagine na mag-trace ka og program na Pascal. Mura siya pseudocode na kanang begin tapos tapos end. Naman sabtan man imong logic pero syempre mo naglahi. Oo, lahi siya ba? Yes. So yun, kani jud sila kanina mga languages ang ng ano dito kanyo Java, Pascal ug C++. Tapos COBOL is yun si COBOL. Okay. Then basic is not ingon na basic ha. Basic is actually it's an acronym. It's beginners all purpose symbolic instruction code sa Microsoft ni siya kang kitsa kaya si sa Microsoft si hello, come in, don't shy yourself. Oo, sige. Unsa gani to kitsa kaya sa founder sa CEO sa ni si atong papa ba? Papa nato. Bill Gates, no? Henry Bill Gates III, si amahan. Okay. Yeah, so they introduce basic language. So mo nang Visual Basic, no? Visual Basic mo nang under Microsoft Corporation. Anyway, so let's move on kasi sakit na, mag-move on na ta. Okay. So, ayan. In terms of assembler or the machine language. So again, I reiterate na ko, low level. So a programmer really has to interact directly with the hardware. So it is actually using microcode, because we are actually dealing with, assembly language is dependent on the processor. Therefore, we'll really have, it is interacting directly with or using microcode. Okay, so ayan, we have already discussed compilers earlier, tama? Okay, so translate high-level language into machine language. Okay, so ito yung mga CPU architecture na pwede natin gamitin pag mag-develop ta or magsulat ta og assembly language. So let's start with ARM architecture. Unsa gani ning ARM? So it is used for, so unsay meaning anang ARM? It is used for meaning di ay ang iyang abbreviation. What does ARM mean? What does ARM means? Okay. For RISC. RISC. So A is for advanced, R is for RISC, and then M is for machine. So anyway, we don't have to abbreviate it. Mantamag ka ng quiz bowl dire. But the ARM architecture is used by devices that supports this one, mga mobile technology. No, mga mobile processor. Yan, kani. Okay, so Android, iOS, ayan. Unsa pa man, napa bay Blueberry ron? Blueberry unsa to? Blackberry. So, cherry berry. Cherry mobile. Cherry mobile. Wala day cherry berry. Cherry blossom. Charot lang, wala. Motorola, no? Oy, Casio. Did you know, Casio na dati. Pero dito lang to sa mua sa Japan. Abot ba dire? Daghana na akong natuan na lugar, no? At least ambitious gamay. Australia, Canada, dito sa Turel. Dito moagi man ko sa Turel. Okay, Turel. Sige, now MIPS or Mips Architecture. So kani siya dito pud ni mag-develop ta og mga device na we directly interact with kung natay mga device na na to for mga mga PlayStation kanang o mga console based na mga devices. So ayan. And then we have
8086 na architecture. So kani mo ning sa PC. So dili ta, okay? So mo ni ato ang focus. Dili kani sila, dili na kani. But of course, almost the same na siya but lahi ni siya nga language. So ayan. So as I've told you, di ba? AL or assembly language is processor dependent. So lahi man ning processor family, lahi man ning processor family. So lahi-lahi po na siya og way to program. Okay? Sige. So ayan, architecture specific. The assembly language is instead of why we use assembly language kasi again it's hard for us to use the machine language itself directly like 001100. Ayan. So now, example, mo ni siya ang program to calculate a square root. So, yan, grabe ka English-like statement iyahang program, no? Like better is equal number, and then do good is equal to better. Anyway, so oh, anyway, tama man po siya. Like English-like statements, high level, dapat you use words instead of characters lang or single character. Actually, when we name our variable, mingon tag age, we accept age dapat dili kay I, X, Y, Z, yung anak gani L, M, N, O, pihuroto na nimong character sa ano niya. Di pa jud ka matagbaw A1, A2, A3, N1, N2, N3. So no, okay. Ayan, it's one of the things na that's actually what we call meta language class. Oh, meta language. Did you know what's meta language? Mura siya og kuan ba? Like kung unsa ka nga field, unsa ka nga program, you speak the same language. And it's very important for us to do that. And it's very important that we have that kind of understanding. Why? Example, pag mayon ta og pharmacy student ka, naamoy meta language ninyo like penicillin, sa pana nga gani sa mga terms gani, o mga jargons, something like that. So like sa HRM, pag mayon sila og kanang karahay, sa karahay jud no. Usa pa na. Oh, basta kanang di ba nakikita na guard? Kani sila Papa Chief. Papa Chief. Sila Mama Chief. Ganina. 1-2-1-2, shira-shira, stress. Ano dito? Sir, ka mga share. Phonetics. Mnemonics. Phonetics. Hey Siri. Hey Siri. What is phonetics? Hey Siri. Hey. Hey you. Where are you? Phonetics, yeah? How to pronounce Anyway, sige. Anyway, they have this meta language. Okay? So, they are able to speak the same language kita. Like mayong taog, di ba RAM? Sa uban, maybe they don't understand RAM. Mayong tag FD, naka HD, naka HDD, naka SSD, di ba? No, they don't understand that. So, kung mayong taog, wow, power, instead, like kamo, nag-uban mo sa jeep. Okay, nag-uban mo sa jeep. No, there is a situation, mag-uban mo sa jeep. So, at least pwede mo the term, makapanglibak. No, pwede mo makapanglibak na kung nakita mo sexy nga mga babae niya, revealing kayo ang iyang pwede mo mingon, wow, grabe ang partition siyang hard disk ko. Oh, di ba? Crazy. Di ba you are able to understand it. We understand it. Even the first time niyo na narinig yan, di ba? Nasabtan niyo unsay pasabot. Di ba? So we speak the same. That's meta language. You are able to like understand each other now because of we have our own language. So probably it's like that. Yan. So in relation to that, ang idea is para we speak the same language. Number 1, naming convention sa variables. Okay? So sa inyong database dati daghan kayo kog mga kita mga naming conventions na wala na maayo. Okay, mga ingon ko table dapat TBL kung unsa na siya na. Yeah, dapat TBL person, TBL something like that. So although dili pero naming convention siya, but at least no you pag tawagon to nimo, all TBL will be called automatically na TBL tanan mag-list down. Okay? So inana dapat ato ang anyway, on the other side or on the other note, mao ni ang assembled code. So with the corresponding addresses. So you have there 004
A004D, no, decimal, ayan, then hexadecimal rather. So kanang addresses dira mo nang mga hexadecimal. Kung i-convert nato na into binary, so this ang first address will be of course 000 na upat walo ka 0, 8 zeros, tapos ang 4 is 1000, tapos ang A is pila 1001 because A is 10. O later on studihan ato na istorya. Okay. O sige, istoryahan na to na. I don't you worry. Ato, mag-review ta. That's why mag-recapitulate ta unya no og mga addresses. Ay sa number system. So mao ni diri ang unang machine language, mao ni ang assembled code. So mao ni siya move, EEX, kani siya mao ni mga registers. Okay? Kani mao ni mga functions. So ginagamit nato ng function like move, again is like loop, ayan, i-repeat niya, and then add. Okay, add is something like i-add nimo ang value, but it's not only going to add arithmetic calculation to variables, dili lang. Meaning i-concatenate mo ang duha ka values, something like that. So, kani mga okay, kani sila mga ano ni extended registers, EEX. Yan. So ang isa ka EX na po na siya 16-bit, 8 bits na mga registers. So AL na i-break down po na niya into AH and AL, low and high registers. Depende sa bits or sa imuhang processor, ana. Okay, pero magamit gyapon nato ang atong kana siya. Mao ni ang ato ang isulat unya. Okay? So now anyway, yan no, so the same here. Okay, so why assembly? Ayan, it allows us to balik-balik na ko ganina no, directly communicate our hardware, then direct communication with hardware. So used in writing for device drivers, no, para mugana ato ang mga RAM, mugana ato ang mga what else gani? Video card, no, mugana na sila, kailangan nato assembly language. Okay, OS, no, especially OS, and then compiler, so that we're able to create compiler. So that is now. Did you know guys, nasa CS sa una na ay compiler design na course. Kanang pahimuon mo sarili ninyong compiler. Yes, pahimo mi pero lisod, grabe ka lisod kay every token. Di man sa automata mo na ninyo makuha. Dapat na mo yung idea sa automata. Di ba sa automata na yung mga say tawag na infinite sets, finite o mga nana, tapos naka-remember pa mo na sa inyong automata? Automaton, oo. Tapos, automata is one way for us to create compiler. Yan. So, dito, basta kanang, there was an attempt na among katong friend na, dili friend, pero kay, kuhan ko to siya, howd kini siya sa mo ang batch ba, naghimo siya og Bisaya na kanang lang compiler, gani, oo. So, although dili siya full blown, but it can read something na instead na print kay mura siya og kanang i-display anang ana ba ipahayag ana ba kanang in a Bisaya jud na unsa na. So ang instruction. So how much more kung Bisaya lisod mas napalisod no? Yeah, mas lisod jud labi naglaglom. So and then embedded yan diretso na ta sa. Okay, so learning assembly will help you understand how data is represented in memory. So yan, okay, dili na nato na i-ano. So few basic features of computer hardware. So of course, we have processor, memory. So muna itong discuss during M1, M2. And then sa M3, we use register so to hold data and addresses. So, kasi sa normal na programming, every time mag-create ta og variable, it is using memory rather than register. So sa assembly, ginagamit na to ang register to store the data. So mura na siya variable. Okay? So but dili siya matawag as variable kasi the register siya itself. As in dito jud siya sa imuhang computer na register. Okay? Yeah. So all right, computer units of measurement, we have bit. So 0 off, on,
1 byte is equal to 8 bytes. So on and so forth, no? 2 byte is equal to word. Tapos, di ba kung napansin ninyo sa data type, which is wala sa Python, real talk na, no? Dili ninyo na masabtan sa, dili na i-introduce sa Python. I-introduce lang na, yeah, there is integer, there is double, there is string, katulang na component data types. Pero did you know that it's very important for a comsci to learn these data types? Oh, so kamo anong dapat nyo mahibalaan ang data types? Why do we need to understand data types? Kamo daw, like in your understanding second year naman mo ron. Para mas maging efficient tayo. Wow, data structures. Ay, oo, tama, no? Memory usage. Yes. So it doesn't mean na powerful kaya atong computers, daghan tag memory, daghan tag RAM, dako atong RAM, tapos magpataka na lang tag declare na ang store ana kay 1 to 10 lang, tapos declare din tag in, tapos 2 billion ang range, di ba? That's something na it's medyo flag na kung flag na sa kung kato yung yung tag comsci na flag na siya kasi it's not a good practice, no? So you might use byte kasi byte is 256 characters, no? So 0 to ang byte is 1 bit is pila gani ang bit or byte 128, no? Positive, negative. Oh, 128. Yeah. At 256. Tama kasi 1 2 4 8 6 32 256. Tama ba? 256 na. Bytes. Bits. 256 bits ang nasa pinaka-right. Isa ka byte, sir? 1 bit is equal to 8 bits. Right? Tama? Wait, Ha? Di ba one byte? Wala. 8 bits na Gani. sir. Isa ka byte. 1 byte is equal to 8 bits. 1, 2, 4, 8, 16, 32, Ah, 1 to 8. So 128 na. Positive, negative, 127. smaller sa bits na bit na Wala. 0 and 1. Ay, di ba? Bit, tapos byte, tapos unsay tunod ana, sir? No, I mean Before sa bit gani, kana unsa ang Before sa bit. mas wala. malaki sa bit. Mo siya. Wala siyang unit of Gani, sir. ang 250. 6 na. That's 2 byte. Di ba kasi 1 byte is equal Oo. to 8 bits? Oo. Kaya lagi katong 8 ka numbers tong 1, 2, 6, 8. O kasi 8 bits is represented na siya by 1, 2, 4, 8, 16, 32. To complete 128 bits. Ang isa ka 8 bit kay 128 na siya na combination of 10000011 which is later on sa number system, di ba magamit na to na in converting. Did you still remember? Sige, later we'll do recapture. Mag-recap man ta later. Oo, mag-recap man ta. Okay, sige. Anyway, yeah, importante siya kasi why not, no? Oh, why not, no? Di ba? Why did you fail? Why not? Oh, why not? Mag-vote man ka. Trip ko yan. Bitaw, no, why not? So, no more arguments. Why not? Okay. Sige, so processor data sizes are actually this one, no? Word, 2 bytes, data item. So kung napansin niyo, saka pa ang kilobyte into 1024 bytes, M bytes. So ang atong na-introduce sa to kato yung KB, MB, Gigabyte, GB, Tera, isa pa. Wala, oy. Wala na sa pera. Naa pa, pero wala pa lang na actualize. Tera, kwa, quadrobyte. Quadro, napay sunod ana. Pentabyte. Wala pa kasi could be expensive. Expensive bagay terabyte unsa na lang kung na Pero ginagamit sa mga industry, sir. kung Or gina-combine na nila ang mga pera. I don't know, dili pud ko maging nga I know it all, pero it's something na dili pa basta-basta kasi it's really expensive. Okay, example, 1 terabyte is like dako na kay na, di ba? Mahal, tapos mahal pod siya.
Tapos imagine if we have 1 terabyte, equivalent ana kung nakay 1,000 terabyte, that is, tama ba ko? 1,000 terabyte is equivalent to another quadrobyte na po. Oo. Sunod, pentabyte. Sunod, unsay sunod? Hexa. Oh, gamiton na gusto yung mga, unsa kay na sila sa algebra ba na? Algebra na siya. Katong triangle. One na sa shirt, sir. Nasa na siya? kanang Trigo? sa kanang Triangle. shapes, katong sa hexagon o geometry. Geometry di ay pentagon mo ng penta 5 hexa. O diha ta mag base. Mo na siya. O wala na ta na introduce ka ng word kanang DB, double word, quad word, wala na ta na introduce anak kaysa pang assembly man na siya. Okay? Sige. Anyway, ayan, so number system na ta. Okay. Recapitulate gani no, nag-recapitulate ta. Sige. Ay, sige, introduce anay nako para ma-recap. Okay. Sige, balik. Alright, balik guys. Sorry, joke lang to akong lingkod. Sige. So, decimal comes from the word deci, no? Which means a decade. Mo nang 10, base 10. So, that is the usual or normal na ginagamit nato sa real life, no? Decimal na digits. Okay? So, when we count numbers, no, mo na itong ginagamit. So, usually sa non-integer and integer. So, pag binary naman, so mo ng base 2. So, hexadecimal, so hex in geometry is 6. So, mo ng base 16 plus 10. That is deci. Oh, di ba? Kasi deci is 1 decade is 10 plus hex plus 6 which is 16. So, ang ano-ano niya is 0 to 9 tapos 10 to 15 tapos ang 10 will be A, B, C, D, and F. Okay. Hello, ma'am. So, dili na siya 11, 12, 13, 14, 15. Pag mag-hexadecimal ka, kung naagad ano ganit na ni computer na 10, dili na siya 10. That's why later on sa pag maghimutag ka, mag-program ta, lagi mo makita na A, 10E, it means, or 10E, it means 10 og 10 to siya. So kung mamoy makita na 5F, it means 15 to siya. Okay. Yeah, mag-ano taron, wait lang. Sige. Then, octal is base 8. Okay, sige. Ayan, octagon is 2 octal. Okay, so yan no, zeros and ones. Ayan. So 1001 base 2, yan binary. O yan, okay na na. Dili natin na siya. Tama. Oo. Pwede siya sa sana siya? Pwede siya sa ilahi, no? Example 10011. Kani siya pila man eh. Kung i-convert na to into decimal. 1, 2, 4, 8, that is 11, no? Ang first is 11 decimal yan. Magbuhat ta, convert na later on. Ayaw mong kabalaka. So yan, decimal, then hexadecimal, octal. Sige, dire sa arithmetic. So, pwede, pero, so, wala mong goy marker. I don't know kung mag-work ni atong ano ron. Diretso sa ay dili pangit lagi dito sa word tabi. Uy, unsa nila di mao ang type. Hala, nakuna. Word lagi. Uy. Word man day diri no? Word man go dito sa anong word? Diri, di ba? Ay, pwede man ta diri oh. Ay naman di whiteboard oh, diri sa whiteboard ba? Nag-install. Ay install. Crazy girl. Nung baanay lang. Anyway, so balik sa ta diri sa arithmetic. Simple lang kaayo no kung mag addition ta is that inyo lang na i-follow. Okay? If you have two operands 0 0, ang result ana 0. Okay, so basta na i-partner gani na 1, 1 jud na siya always. Okay?
So walay 2 ha. Mao nang lahi ang language sa CS kay kung yung tag 1 plus 1, tama gihapon ka mayong tag 1. Why? Kasi CS man ko, that's how I understand na ano. CS buguan. Di ba? Ngano 1 plus 1 equals 1 tama ngano CS ka? Oh. Okay. Sige, ikaw. Hilas, no? Okay, sige. So, actually, kung Ariel happy to me, di ba na Ariel, saan man to? Advertisement, good oy. Okay. Ang laka, kadugay. Dugay pag ginag-update ko 65% kanina pa na. Ala, walay draw. Asa ganito makita? Sa insert sir. Sure, dili oy. Sa insert ko nato lagi lapis. Asa good. Daw bi? Sa tutura o. Sa add-ins. Ay di na mao. Joke lang. Ay sir, diretso na lang sulat din sa pen tab sir. Dili man. Mag-work. Draw, kailangan siya na siyang draw. Wait na lang. Oo, paint na lang din, no? Sige, be, try na to. Kaning 3D? Panos na ba yung Yung 3D ba? Ang 3D, dyan no, wala dyan ka ng... how to calculate? Well, simple lang, no? Inani lang. Inani lang. Sige, example. Hindi man lagi. Tutura sir, nisulat siya. Pangit man. Bakit lagi? Ha? Ay, dapat ano? Kaning brushes? Zoom in na tayo. Okay. 100% na ako. Tapos, Yung ano sir, yung may dot. Kana sir, kanang na white. Kana nasa ubos sir. So, may Kana sa canvas sir. Asa? Kana white na box sa canvas. Iubos yung cursor sir. Kana tura siya mapit na. Kana. ay sorry, wala ko kagabi. Wala ko nag-paint, hindi man ko artist. Char. Gawin po sir, di po ni. Anyway, sige. Ni pangit lagi. Pangit man, di ko ganahan. Alam, maula dyan na ang time sir. Ikaw daw sulat re. Mas handwriting. Sa handwriting ta magdaog ani, basta naan tong add-ins diri tan i-ano be research to niyo asang add-ins. Siri. Easy rin na po. How to write on Microsoft Word. Sige na. Wala ka bisa sa cellphone. So naginani ko ha kay para makita po sa inyo ha. Ay, hala. Wala data nakita sa inyong ano no napa sa ano, napa lain sa tab. Na-draw yun na draw. Sa PowerPoint? Wala lagi ko sa nawagi ko sa team. Sa PowerPoint daw, sir. Ngano man ni Paul? Wait lagi, ngano ni? Non stop problema na to ani oy. Kanina di ayo whiteboard. Diri data nganong dili man ta dira? Tao sa mana oy. Oh, di ba? Asa to? Oh, dara Microsoft whiteboard. Siya lang ni Joy. Wala sila Miguel. Oh, collaborate ha, na collaboration. Sige. Present whiteboard, only you can edit. Sa Hindi na collaborate siguro. Okay. Ito sa, uy. Tarawa. Di ba? Sige. Example, start na with, dili na ta mag-ano sa decimal ha, saan pag-add. Dali naman na. Dali na ta sa ano. So, 1, 0, 1, 1, 1. Okay. So, 0, 1. Ay, no need na. 1. Uy! Sumali. 1. Mabi akong ginagamit na porminti ko maano sa recording ko dati. Di ba? How da sa inyong teacher mo drawing og 1, 0, 0. Sige, example. Based sa ato ang ano, si Riri, makaano man. Sige. Makaano po ka? Wow, nice. Dali lang. Okay. Sige. Now, madunggan mo mo. So, the only thing when you add binary digits, okay, pag duha ka 0, it means everything is 0. So, when we add this one, of course, dili man ta mga Saudi Arabian, mga Arab, dili man start. Di ba, ilang math dito, dili man start sa bigas? Oo. Pwede, paano? Pabaliktad. Pero joke lang to, ambot na tinuod. So, sige.
Okay, 1 plus 1 is 1. So, 1. okay, tapos 1 plus 1 is 1. Sunod ko na. Okay, sige daw. Oh, sige. Wow. No, wait lang. Yeah. Dili. Abi na kung object mo sula. Abi na object mo ano answer ba? Okay. So 1 plus 1 is 1. Carry. Carry 1. Carry 1. Carry ba tawag na to na? Ano i-carry man? Mathematics. Kasi 1 11. plus 1 is 11. Amo na siya. Mo to Sige, carry 1. Hindi pa makita. Masunod na lang. Wala, ganun dili. Ano, isa ka daw sa... Ay, makita sa kuha. Okay, nakataas yung bugaya sinakend sa Hmm? Isa ka pa daw sir. Ay, tuara. Okay, sige. Ayan. So, atay pa abutangan ako addition ni siya. Daw mag-reactions daw. Oh, di ba? Lingaw lagi ni. Magdala mo tab oy tanan. Nakalimot na ko ingon. Quick answer. Okay, sige. Okay, 1 plus 1 carry 1 because it's hindi po tayo pwede magtuno, it's 11. Actually, yeah, it's not 11 but it's something na when you add 1 kasi 1 is 1 plus 1 is 1 plus 1 1 carry 1. Anak basta 1 1. Sa 11 siya. Sige, 11. Para na siya. Para masaktan, no? Literal. Okay, sige. Next is 1. 1 plus 1. 1, 1, yeah. 1, 1. That's... I-carry na po siya sa taas. Oh, yes. Oh, yeah, carry. Okay, kana. How about that one? 1, 1, 1. Triple 1 siya wala. So, 0 and 1. 1 plus 1 is 1. plus 1. Okay, plus 1 is, so i-carry nimo ang 1 dito sa next. 11 yapon, sir. Okay. So 1 plus 1 is 1. 1 plus 1 is 1 plus 1 is 11 naman gyapon. Kasi di ba ang rule niya kay 1 plus 1 is still 1. Kung 1, 1, 1 siya So, tanong, pati sir. sir, since sa tulo, wala naman kung makarry sila, kasi direct. Asa? Di ba direct is 1 plus 1, 1, very direct. Asa ang 1 butang, sir? 1 na lang. 1 na lang siya. Oo. Wala na isulat na extra pa. Oo. Ha? Ganun 1, 1, 1, 1 ka na. Isa na sila kayo. Dili sa dara. Dili, diba? 1 plus 1, 1. Tapos kaya Ako na lang, Bi. 1 plus 1, 1 Sige daw, plus sir. 1 plus 1 is 1, di ba? Oh, tama. Okay, carry 1. 1. Okay. Then 1 plus 1 is still 1 gyapon. Oo. So 1 Di, tama na. di man ka pwede mag 2. Di mo kani Tama siya, pero, di ba, 1 plus 1. Ay, so you're trying to say ang pinaka last is 1 and 1. So 11 siya, duha. So duha na siya. Ah, So, yes. one na, sir. Yes. Tama. Nibog noon ko, sige. So pag 1 and 1 plus 1 pa yun, duha. Risk na po ko. Okay ha? Tama. So, nakuha, guys. Puri. Puri. Knowledge check. Sige, try daw ninyo ni solve. Tama yung answer. Hmm, Question mark. ano naman eh? So let's say 1, di makita. Hindi lagi makita diri sa ano. Mag-register siya, sir. Ano siya sa mga, sir? Nana di ay sa inyo 1 0 1 1. Okay, and then 1 1 0 1 1. May maura the same o sika na daw. Ay, direct na ako sa pikas. Mm. Sir, pag 1-0, 1. 1 dapat siya. Yung 1 lang. Yung 1, 1, 11. 1 lagi tanan. Na? Kapod.
Wala siya zero high, sir. Na, Di ko naman meron. mali. Ganun, Wala, sir. di ba? Mali, oy, scrap that. Scrap that. Chun, 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 chun. Nalibog doon ko sa inyo ha, wait be. Asa to tong rules? Dapat kasi 1, ang ano na to, 0, 1 is 1. Naman na shake one. Okay. So 1, 0 is 1. Okay, 1, 1 is, this is 0, carry 1. Okay, mo nang mahimo siyang 1. Okay? 0, 0 is 0. Diba ana? O dapat ana ang atong rules. Anawa daw, i-check ninyo. So dapat 1, 1, first is 0 dapat na. Ani, dapat 0 ni siya. 0, 1. Okay. Okay. Nalibog ko sa pag-intro ninyo kanina, pag ano, nalibog ko kasi nalibog ko. Nag-gets ninyo? Wait ha? Gets. Kasi mali to ako ang table ganina. Okay, wait lang. Try na to ha. Murag balik akong table, wait ha. Tama ba akong table? Murag mali sa Ang sa dep. dapat 0. Pag-isip na ko, Oy, dapat 0 mangguni siya. So mali akong table, no? Pero ka nang doa ka zero. Zero gyapon. Oh, 0 gyapon. Kay wala na may other else na sana. Kay balik ta diri. So ayan. So nakuha na. So 1 and 1 is actually 0 carry 1. So 0 ang result diri. Carry Plus 1 dito ay maura na siya. Ano na? Crazy. So, scrap that katong earlier on i-follow na to. Facebook lagi no? So 1, 1, 0, carry 1, 1, 1, at 0, 0, carry 1, 1, 1, 0, carry 1 plus 1 0. is 0, carry 1. Oo. Tapos, 1, 1, 1, 11. na. Ay, dapat 11 na nino. aha. 11 na siya. 11 na ng 1, 1, 0. 11 na siya dapat. Like 1, 0 is like 10 plus 1 is 1. Oo, parang. Ilan, so 1, 1, 0. 0 plus 1 na siya. 10 plus 1. So, Okay. answer, Oo, that is 1. Sige, 1 dapat na 1. so ito 1. Oo, 1 plus carry. 31. Oo. Yan. Tapos ito, This is 0. 0 plus 1 sa Tapos 1 plus 0 is 11. 11. 1. 11 or Ha, mag-bring mo Or ka. ano? Wala pa 1. Di mo, tulog ay. Saan na ini? ay, butang-butang Kasi ako. Mali ba na Wala na nabot. So, mo na ang final. Sorry. So, 1, 0, 1, 0, 0. Usapan daw. Sige, pwede man na ito na ma-check noon. So, basta 1 plus 1, tulo ka 1, 11 na siya. Kung 1 plus 1, 10 lang na siya. Ana lang kadali, para dali. Nakuha? 1, pag duha ka 1, 10. Pag tulo ka 1, 11. Pag 1 0, Pag 1, 0, 1. So, gets na? So, pwede na ito ni siya i-check kung tama. This is mali. 1, 2, 4, 10, 14, 15. Dili siya. Kani, pila ni? 1, 4, 8, 11. So, this is 26. So, 1, 2, 4, 8. Pila yan eh? 1, 2, 4, 8, 16. So, mali, no? 1, 2, 4, 8.
1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8, 16. Wala. Wait lang ha. How to calculate? Sandali, sandali. Anong namali inyong teacher? Bugo lagi inyong maestro ron. Or always. Hindi buga kasi. 1, Erase na tayo. Erase na. basta 1, 1, 0 na siya. Plus 0, carry 1. Pag 1 plus 1 plus 1, tulo ka 1, 11. Carry 1. Tama man. 1 plus 1, 0, carry 1. 1 plus 1, 1 plus 1, 0, carry 1. 11, carry 1, 0. Tapos 1. 0 plus 0. Oh, minus 1. 1. 1 plus 1 is 0. 1, 2, 1 4. plus 1 is 0. So, Oh, tama, tama. 1, 2, 4. I-ano sa i-program na gunato ni Be, dali na guni i-program. Daw, kung sabon daw, 1 plus 1, 0. Ang 1 and 0 ay 1. So, dapat 1 na siya. Asa? oh. Dapat ka na 1, 1, 0, 1, 0. Dapat 1 na siya. Zero, 1, 1, zero, 0 tama. na po. Zero na siya. Di, tama. Uy, tawa. Parang post na nito. Di ba kaya ang 1 plus 1 is 0. So, alam, maisip ko siya, sir. Dapat 0. 1 plus 1, 10. 1 plus Ano na lang? 1 plus 1, 10. Okay? 1 plus 1 plus 1, 11. 0 plus 1 kay 1. Then 1 plus 0 is 1. So 1, 1, 0, 1, 0. Mali, tama ni. Sa calculator. Mali po. 1 plus 1 is 10. 1. 1, So 1 plus 1 is 10 plus 0. 10 hapon. 1, 2, 4. Mama, mo, 1 1 plus 1 is 11. 1 plus 1. Sir, 1 plus 1, 1 or 11? 1 plus 1, 0, 10. 10. 1 plus 1, 10. 10 plus 1, 11. 1. Ay, ko diri ano, siya. Irisa sa guning 1. 1 plus 1 is 0. Oy, makasulat man mo no? Makasulat mo po mo no? 1 plus 1 is 10 plus 0. So 1 plus 1 is 10 plus 1 is 11. 1 plus 0. 1 plus 1 10 0 1 plus 1 is 10 plus 0 0 Ilan? 1 plus 1 is 10. 10 plus 0 so 10 hapon. Yung ko na 1 dito. 16. 4 plus 2. Dili. Wait ha, 16 plus 20. Ay, dili. Tama, Ay, tama. tama. Pero wala kang isa na 0. 16 plus 4. 16 plus 4 is 16 plus 4 is 20. 23. Okay. Kani, pila man ni? Napo ko sa ilang agenda din no. What? Ay, nakalimutan mo na ko ni mga math ba bitaw. Sige, wait ha. Sa to, ang 1 This plus is 1 ay may pinota ni 23. Okay, wait. 23 ni siya. Okay, kani. Bugua, oy. Wait ha. This is 1, 4, 5. 8 plus 5, 13. So, dapat 36. So, dapat 36 ang result. Anong 26 naman to akong gibutan? Kulang? Dapat 36 ako ang may decimal. Tama ba? Tama 36. So, 1, 2, 4, 8, 16, 32. So, kung saan mali akong ganina to? Wala. Meron kasi tang 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 11, 1, 0, 0, 1, 1, 10. Oh, tama. Kung saan mali na ito kanina? Pag i-calculate na namin sila, i-validate pa na ibang maglabas. Kung saan yung nakabutan? Kung ano sila tingnan? Nakalimot ko. Dili, tama. Kani ang tama.
Dapat ang result is, para ma-check ninyo, dapat ang result 36. So kung i-check na to ang decimal number conversion, wait. This is the part of me I don't want it. Kani pila man eh, di ba? 1, 2, 4. So 4. 8, 16, 32. 32 plus 4, that is 36. So tama. Yun, tama. Lahit naman eh. Maulit itong gikuan ni Lucia. Maulit nito among bago na. So unsay mali na to kanina? Lahi naman, sir. Lahi ang answer, sir, kay lahi man ang pag-solve. Parang kay lahi po. Okay. Kay ang 1 plus 1 1 plus 1, 0. kay 11 man ako 11 Nag-solve ka mo diri. ang 1 plus 1 nato din, sir, kay 11 man. Oo, so ang nahitabo is 1 plus 1, 11 siya diri. Oh, yeah. Karon kay 1 plus 1 is equals to 0 man. So mo tong carry 1. Dili na, wait Hey, lang. wait. 1 plus 1, 10. 10. Yan, 1 plus 1, 10. Yapon. So 1 plus 1, 11. 31. Oh. Pero ato ganina kay 1 plus 1 is 11 man. Mali ito, hindi na pa first. Nagmoto Moto lagi, sir. Auto na 1 pa. Oo, na 1 ka ganina. Okay. Moto akong mali first. Ang Basta ang akong giingon 1 plus 1, tulo ka 1, 11. Oo. Na mali lang sulat. Mali ang kani. Oo. Mali ang marker. Sige, Mataka lang sulat. Oo, balik ka. Scrap that. O di ba nag-review po yung maestro? Ito. Oy dapat dali. Dali naman ko dapat imo na listen man kani. This is 1, 2, 4, 8, 6. Mamali na po na ako ni Bro. Ah. Diyan siguro kay ko. 8 plus, okay lang mo dala. So 1 plus 1, 0. Ano mag-move siya? Ilan ni siya? 1, 2, 3, plus 8, 11, plus 16, 16 plus 11, 20, 7, 7. So 27 plus 27 is 50. 10 plus 0 is 54 dapat. 1 Oh, plus i-check 1. daw. 10 no, 10 plus 1. 11, duha kabuok. Yan. So tanaw daw kung 54 ba na? Sige daw, ikaw na, sir. 1, 2, 8. 2 plus 8, Ay, 10 plus 16 26. plus 32. So 11, 0, 1, 0. Ay, 1, 1, 1, 0, 1, 0. 32. 32 plus So 16. kami siya kay 46. 48. 2, 48. Pila dahil ni? 2, 6, Pila dahil ni? 1, 2, 4, 8. 8 plus 2, 10, 11 plus 16. 26. 26 na dahil. Mali dahil akong pagkakalculate. 26 na dahil. Ingon mangod si Badar, 27. Sure? Bubuaw eh. Basta wala hinani, mabubuo yun. Actually, kung i-program na to na mas dali. 47. 16 plus 11. 26 lang? 27. Ha? 27. Alam. 26. Tama ka itong kuhan ka ito yung ingon ko ganina. 26 to. Ito yung mong gipa-compute ko. 26 ni? 27 ang patong. 27 plus 27. 52. Ay, 54. Tala, nabugo na ko ba? Gani na! Dili, makabugo ka, di ba? Dili, nakasunod. Gani, go. Kani, pila ni? Wait, so ito Dapat 54 na siya. Pila? Sige daw. Saan nila nakakompute? Ay, oo. 1, 2, 8, 16, 32. 16. Oh, conversion na yun ha? Dili. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Dapat, So, i-add ni mo tanang ones, di ba, sir? yes. So, 32 plus 16 plus 8 plus 2. Oo, pila. 10. 26 plus 32. Madali ha, ang 58. 58. Uy, lagi So, mali. 2. Sige. 58 man siguro. 40 plus 16, 56. Hindi ba? 58. Mali inyo 58. Wait lang ha. Like lagi. Wait lang ha ka din. Hello, Lord. Uy, nganong mampod na, ay. Copyright na lang po ha. Alangan. Gusto nyo ang salita ng B? Alangan, 1 manggod ni dapat diri. Oh, 0, 0, 0. Ay, dili. kasi asang carry Dili, ni ang diri. carry. Gali, kailangan Ang mo carry. Ay, dili. 1, Yes, sir. 0 is... Gapon, sir. Kay 1 1 o 0 Oh, sir. right, carry sa 1 kita. plus 0. Yes, sir. Tama ra. Tama ra? 0 man. Wait lang ha. Ito na lang i-validate na rin ako sure. Naunsa naman ni oy. Hello, Lord. Wa pa ta Kaya sa. ako pa today. Ay, napaka. Oo. Ay, wait. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Mali, Jod. Mali. Mali. Irisa na lang siguro ni Satanan. Irisa daw na. Erison Erison daw na to namin.
Ano sa mali check? Pangana. Labay. Erase na. Wala ko lagi na-erase ako. Pero man dahil i-select ko yan, delete. Dili. Sige. Sub daw tayo. Sige, go! Asa naman to? 1101. Sige, ay, 11011. Ano ko siya? Sige, Tama, no? Nawa lagi. Nawa, ay, i-adjust daw. Asa to dapit mo? Ako, mag-adjust. anak lang, sir. Dawat-dawa. Asa naman to? Nice lagi ni. Ganahan lagi ugin ani. Nani yung tatano? Asa naman to? Asa naman? Wala. I-zoom out, sir. I-zoom out. What? Dili, zoom in na siya. Nag-add mo plus. Oh. Plus, So I need to. Ayan. Yeah. Oh, 1 plus 1 is 10. Carry 1. 1 plus 1, 11. Carry 1. So na 1. So 1 na siya. Ito is 1 plus 0 is 10. Plus 0. Ah, 1 plus 0 is 1. 1 plus 0 is Ay, 1. Oh. 1 plus 0 Ay, oh, 1 plus 0 is 1. Opo. Okay. So 1 should be Sige, yes. tapos Opo. same. Wala na. Ay, wala na kay Zero Jerry. lang na. Wala carry. No, there's no carry anymore. So 1 plus 1, Oh, 0, 0, 0. 10 na, 10, 10. 10. Plus 1. Last one, 11. O, 11 diha. Duha. O, sige daw, 50. Tama na. 54 na? 54 na siya? Atong i-ano karon ha. So, Sir, asa di ka gikan anang 1, 2, something, Ma, sir? 1, 2, Kana, o kana. Ay, mo ng bits. 16 mo ni bits. Mo ng 8 Nakalimot bits. ko, wala ko kabaluan na. Ay, nakalang. So, ang buhat na to Kalimot is ako. i-add na to Okay, si sige. Mo ng 8 bits. 32, 16, 4, 2. 8. 54 din na. 8. 54. Yay! Congrats to us! Basic mathematics. How dali mo akoy? Ano naman po siya basic math kay? Pang-consay na math. Basic pang style. I've been doing this, pero mga nabugo kong apel. Pwede din no. Because itong table na na-present ako kanina, mali ito, no? Mali na ako siguro. O gani. Ito pa nalibo. Ito yung final Anyway, answer. Sige, so what we are doing here is that we represent 8 bits. Okay, so which is, ilan na? 1 byte, 2 byte is equivalent to, 1 byte which is equivalent to 8 bits, right? So, meaning to say, kung sa breadboard pa na, digital Kung napay design, number 64, diba? On, off. So, siga per, talagang dito sa breadboard. Digital design mo. Mensch na. Okay, sige. So, okay na ta sa addition? Subtraction na po tas. Sige, subtraction po na. Ay, na-adjud legit? Naa. Crazy. So, basin mali na po akong subtraction, i-proofread lang ninyo. Ato akong subtraction. Lagi ko yung subtraction. Ay, kani? Ay, which one is that? Ilang ko na addition. Magkataon sa pinaka. Mag-take note din ka. Ay, namali ko, nabaliktad. Pag 1 plus 1, ito siya. 0, 1. Pag, 0, 1 is 1. 1, 0, 1. Tapos 0, 0, of course 0. Tapos 1 minus 1, 0. Tama? So mali ni. Hindi niya. Ano na mali ko diri? Basta tulog. Sige na. Typo lang siguro ko. Sige. Anyway, this is mali gani ni diri Dili ni. Basta tulog ka 1. This is supposed to be dapat. Kinsa ni dapat? Addition, no? Ay, subtraction. Subtraction ni. Ay, sorry, wait. This is tama ba? So subtraction ni siya. Zero minus 0 is equals to 0. Sa to? Asa na to? 0 minus 1 is equals to 1. So 1 minus 0 is 1. 1 minus 1, 0. Tama, sir. 1 minus 0 is 1. 0 minus 0 is 0. Ay, asa? Ang
Ang 0 minus 1 is mag-borrow, magunta. Dire, wala na akong nabutang. Kasi, 0 minus 1 cannot be, di ba? So, mathematics cannot be. Mag-borrow ta, that's why mahimong yapon siya og 1. O, borrowing. That's the concept of, pwede man, i-check lang nato kanina. 11, 1 plus 1, 10. 1 plus 0, 1. Sige, let's have, asa naman tatapit ato? Asa naman tong whiteboard na to? Sige, so daw paghimo daw mo og kuan dira. May notes dito sa kilid. Asa? Sige daw. 1 1. Dili yung kasulat. Sige. 1 1 1. Ay, haman na siya magdapit. Anong wala ko kasulat? Anong di ko kasulat? Ako na lang i-erase ni sir. Kaning ano? Ay lang para. na. Ay lang kay masuko si Jerome. Ay, uy, yaw. 1 1 1 1 0. So minus 1 0 1 0. Wala na tungod, kamo na bahala tungod. Oo, so pila man ni? 0 and 0 kayo. 1 2 4 8. 8 plus 2 10 plus 4 14. Tama ba? 1, 2, 4, 8. 14 na. 4, 8. 14. Ako yun, dalawa. Hindi ko siya masulat. Makadapit. So dapat ang answer 0 plus 0 is 0. 1 minus 1 is 0. 1 minus 0 is 1. 1 minus 1 is 0. So dapat 0 0 1 0 0. 1, 2, 4. Tama? No? Oo, dapat si Badar tama daw may. Dapat 0 1 0 0. Pero basit mamay na po may. I-check lang nato, don't you worry. Tama, i-check mo. 4, 6. 8. 8 plus 6. Ilan eh? 14. 14. Oh, Sige, 14. 14. Isulat dyan. Tapos, Kani? isa. Okay. 2, 1, 8, 2, 4, 8. 10. 10. So, 10. dapat 24. So, ay, Wanda sa sa kalito. kalito. Dapat to, sir. O dapat, what? 14 minus 10 is 24? Ay, minus din na 4 lang. Ay, di na siya i-add. Dili. So dapat ang Ayun, result sana kayo ani, ang result ani kay 0. Ay, diling sulat. I'm sorry. Uy, crazy! Crazy ka, sir. Crazy lang. Kaayo. Dili ko masulat. Dapat 4. O dapat tama ta. Okay? Badar 0 1 0 0. Sige, ano na i-solve na nato para proper. Sige daw. So 0 plus 0 is 0. 0 minus 0 is 0. 0 na. Dere. Oo. Tama. 1 minus 1, wala na. Ay, wala. Wala na carry. Mag-borrow pa noon ta. So 0 plus 0, 0 0 0. Ah, magbaro, sir. Dere. Wala na, wala i-borrow kay dili man pwede. 1 minus 1, 0. 1 minus 0, 1. 1 minus 1, 0. So 4 dapat. O 0, 1 2 4. O tama. Oh, tama. 1, 2, 4. Oh, very bright. Very bright ng Subtraction. Sige daw, sir. very bright ng light. O sige, another set. Very bright ng light. Whiteboard screen share. Then open. Hindi na ko masulat na. Paano? Hala, ako na po ng dili. Dapat erase mo. Kana daw. Dali lang. Sir, naguba. O kana kay murag na ay 0. Hala. O kana nag-borrow. O naay borrowing, kana naay borrowing. So kani first mag-borrow ka. So, mahimo siyang wait, so. Unsay oras na? 31, sir. 1, Alas 8 So, na tama. 0, 1, mahimo siya. 32. Sige daw kana daw dapat Wait lang. maglisod man tani sir. Pwede dito sa calculator convert sa online. 42 ni siya. Ikaw doon ang sabi. Sige daw. 1, 2, 3. Wait, dili pwede sa computer makasulat. Dili sa computer pwede makasulat. Pwede, sir, pero mouse. Mouse, Cursor. mas dali.
4, 5, 6, 7, di ay. Saan yung ginasolve? Kini, 3. Ang ano ba? 1, 2. Mahimik maganda ka lang na ito mag-ibig. 1, 2, 4, 8, 6, 32. So, 1, 2, 4. 3 plus 4, 7. 7, Sa 7. 1, 2, 4, 6, 8, 8. 16 na siya. 7, 8, 16. 15! 15. Sila, sila pagod ba? Wait, babe. 2 plus 8, 10. Plus 2, 42. plus 4, plus 4, 8, plus 16. Ay, 16 na ba? 7. 1, 2, 4, 8. Ay, 16 na. Ay, wala man guna natungod. 16 Itungod na, rin, itungod rin ha. 0, Itungod rin. 1, 0, 1. Itungod daw rin para... Irisa na lang, irisa na. 0, 1. Kunya, na-memorize ko nimo. Oo na, siya man. Sige. Ay, imo. One, two, Wala, four. hindi siya real time. Mag-update ka sa Mag-update sir. lang siya. Okay. Naidel. So pila, 16 plus 4, 23. 23 tanan. Ay, wait. I forgot to tell you. Kung mag-borrow ka pag mag-borrow ka from one digit, one binary to the other, kay dapat 2 ang result. 12 minus 3, 9 man, So, no? saan siya? Tapos 3 minus 2, 19. Pag mag-borrow ka kay 2, Pili na ko kabalo mag-basic math! Ay, ito sa binary. Tigibog ko. unsa? Asa man? sir? Asa man siyang boro? Asa ka ni? Zero. Ano mag-borrow? 1, Wala, wala sa ako dito. Ano siya yun? wala. 1 na siya. Wala kay 1 na siya dito. Okay, dapat wala naman kay ano sa 0, ano mo. Dapat 1, 2, 4, kapila na. 1, Okay. pila. 1 man. 1, 2, 4, 5, no? Dire-dire ka lang. Tama na mo siya. Pila siya? 0, 1, 1, 0, di ay siya. 4 minus 9. Bali. 1, tapos, kanino yung 0? Tama ba? Negative. Oh, dara siya maghiram, sir. Minus 1. Dara siya maghiram. Nagito pa ko. Ay, Pila yung hirap sa model? Masa to? asa maghiram siya, sir? Kung kay 0 minus 1, siya maghiram. Dire. Sa 1. Asa nga 1? No, di pa mag-matter. Pero, saan asa siya mag- Pahimo na siyang 0 tapos matuna ng 0 nga pikas. Basta mag-borrow ka, ang rule niya mag-2 siya ang kisa so nag-borrow. nga, mahimo siyang 1 dire. So, wala mo kayo mag-borrow bitaw to ino. Hello? Dali, ako sa ni-compute lang na. Kapag yung si answer. 9, 4, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. pa ano? Sorry. Tanawa daw sa ano? Tanawa daw sa online. 19, tama ta na 19. Oo, pero ang tama man, pero kani ang atong goal kami wakon. So 1-1. Ano siya maghiram, sir? So wait. So ang nangyari Ay! dito is Manghiram dire o. Kung manghiram ni siya, mahimo ni siyang 2. Mahimo ning 2. ha? Ha? Ay, sa oyo tama kay manghiraman siya dito sa 1. Pwede ra gud dili, pero much better na itunin mo siya para maka 2 minus 1 ka. Ang Yung result 1. di ba? Kunya yang hiramon ang katapad, di ba? Kung 0 siya, manghiram ka sa katapad na Gani, kumuha. sir. Pero so ito. So, pag- ma-0 nang tapad niya. Okay. So kada may mo siyang 2, then kani, 0 na ni Oh, siya. 0 mag-borrow. Ah. Ma-0 na po di siya, mag-borrow ka sa pinakakatong ay 1. Sa layo. Matuna na tanan sila dito sa kasi si 0 matuna na po sila. So ito siya kay maging Diyan sa nimo? 2, 1, sino siya? So, Wala pa 2 minus 1, Di, 1. sa procreate Tama ka, na, di. Dagan na yung agi. Actually, 2 plus 1, 1. 1. Hello, Lord. Asa? 42, 23 na siya. 0, 1, Pero dapat tapos mo, di ba, 0, 0 na. 1, 1. So, kung 0 siya, kung maghiram siya dire, hayop ni siya. So, kung tuni, sabi dire tabi, kad magbuhat nagbagko po sa lahing color. So, dire, kung mag-borrow siya, 0 ni, kaya ni siya matu. 1, 0, 1, 0, 0, boom. 0,
1, 0, 1, 1, 1. So, ana siya. Kung 2 minus 1, 1. Kaya kani siya, kay malik na ni. So, kung matuni siya, Tapos, mal, cancel siya, matuni siya, kaya siya na 0. So, 1 na po ni siya. Kung tapos, Kasi kung hindi mo ka-memorize sa table, maghiram na po siya. magtuto jud mo. Pero kung i-follow ninyo nina pag i-follow ninyo nina table, pag i-follow niyo nina table, guys, pag i-follow niyo nina table, Rom, pag i-follow niyo nina table, basta ang 0 1 nato diri kay always 1. Oo. Pero kung pag memorize yung table, pwede na diretso. Yung uso naman eh. Asa? Wala naman siya so hindi mahiruman. siya necessary, Jud, ma. So, let's say 0 minus 1. Wala, nahiruman naman na siya. Minus 1, 0. Malik na siya. Like, Why? ha? Magbaro ka diri. Ako. Gani, oo. Tapos 0. Magbaro ka diri. So, dili pa ka makabaro diri. Oh, dari gani, mo gani ni siya. So, wait lang. Right siya. 2 na pud niya. Kanina po naman 0, di ba? Dili na. Dili na ba? Ma-zero na na, Je. Dili sa ka. So, 0, 1 na po siya. 1. Tingnan mo na skip ko. Tapos, Na-skip lagi. Ah, di ba dali? Dili tama, uy. 2. Di ba 2 minus 1? Ay, dili sa ka. Baro na po diri. Kani mahimong 0. Dili sa lasa na po. Kani mahimong 1. So, yan ito? 1, 0, Kani no? 0 gyapon. Nana. Okay, magbaro man siya dali. So, matun. Ay, So pwede mahimong siya. kani siya makancel na 0, kani siya ma-2, so minus 1 na. Yan, kani kay 0 minus 1 naman po. So, magbaro dali. 0 na po. Dili sa. Na okay na to ni mo, Raves. Unsa daw to? Oo, 0 na. Pero dali ang Ako ni mo to. na siya to. Mali. So, tunang na siya no. So, magbaro ka sa to. Anaon di ay. Abin, ana si Sir Kidiritso. Kani, magbaro ka diri. Pero Dili, dili dili. mo Kasi siya kay kani naman ko na nagbaro diri. So, ma-1 ni siya. Yung makani siya, ma-2 na po. At 2 minus 1, 1. Tapos kani siya, ma-1 minus 1, 0. 0 minus 0, 0. 0, 1. Yan, dali na. 0 ni siya niya, 2, 1, 0, 0. Madali ah, madali ah. Pwede na po di magbaro basta ka to memorize nimo ang table na So 0. Sino? Asa daw to, sir? Balik to, sir. kani ba? Kanilang jud ang memorize nimo nga 0 1 1 lang jud na siya always. Pwede na didiritso una. Oh. Ay, paano hindi nagtututut ay nag-ano? Other process. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 0, 1. Ito maging 0, 0. 1, 1. Daw kung 0, 1, 1 siya. Kasi kung i-program ang guna 1. kung i-program ang guna nimo guys, kung Apply na siya. Pero apply ka pa naman itong 0. Ay, baro. pero di na nimo siya. Ay, may pagdili na lang na ibati. Kanina lang. Depende sa inyong Minus 1, 0. Mas okay ni siya, sir, kidiritso. Kasi sa program, sinanihan siya kaya minus mo ka kanat nila ba may katipon kung i-program na to So, sa diretso na ni. 0 minus 1 plus Okay lang 1. na siya. Wala lang. And then, Baro ron. 0. Kanina lang ako baro, magaling ka kanina lang. 1, 2, basta kung depende asa inyong ano. Okay, proceed ta, sige. 90. Okay, sige, next. Multiplication. Di na ta mag-division kay sakit sa ulo. Naday, makalala pa jud tao. Ay, kamo na, bahala na mo sa division. Ay, bahala mo kayo. Hello, hello Malipog ka. na ko. O, kani. Tama ba ni? So, ay, dali lang ang multiplication. Na, Kasi, nadali ka no addition. dili man kasi, Anything that multiplies to 0 is 0. Wala, simple. Sige daw, paghimo daw o paghimo daw himo daw ano, test case ano. Kanina lang kaya gyapon sir. Yes, sige. Go ahead nga i-test na to. Kaya para conversion na yung ta after. Wait lang. Akong Appropriate ko. Kanina lang ano. Maghimo pa si Ria. Kanina lang. Sabon what? Yuho mo ko eh. Kanina lang ano.
Nag-lag akong... Na- Na lang ako. Isa may napay mo apas papalit kog marshmallow sakit lagi dai. Dai lang ko mati. Please. Tara na lang. Nasa imo mata ba 6'5", 35 Wala din ka na coffee, sir. Quaker Oats. What is Sir, nag-lunch ka, sir. Nagdala sila katong nag-present kanina, nagdala og coffee na bugnaw so inom po ko. Ay, kabuhit dyan eh. Wala. Kung sa man, ay mo Mga loaded na mga. Ganun pa. Mas kumusta to ano invest to? Wala. Nagbuhat na ko. Pero sa property ko, nagbuhat na. 101, 010, 01, Anything na mamultiply yung 0, 1. 01, 01. So, Anything na kung pala, multiply 0 by 0. 0 times 1, 0. 1 times 1. Ha? 0 times 1. Dili ko 1, 0 times 1, 0. Mas dali pa. Ay, hayop man ka, uy. So, answer is same rin. Ako na lang nililig. Mao ay pinakadali. 1, Ay may mas dali. 1, 0. Ano na lang? 1, 1, 0, 1, 0. Kung sana, 1, 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 1, 0, 1. 1, 1. Hindi ba? Ilahian mo sa ubos. 1, 0, 1, 0, 0. 0. Sige. 0 times 0, 0. Oy, 1 ginamit times kami sa mga 0. ano, kami daw ang 0. ano, Hala, 1,000. Ay, 10,000. 1, 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 1. 1 na lang. Sige. Wala na ba mali? Sir, ani? 0, 1. Lang, 0, 1, 0, 1. Sige, direct. Next question. Okay na? Nakuha na ninyo? Sir, tanawa daw, sir. Tama Tama na. kasi 0, 1, Asa man to? Kasi nga na po yung mga walay napil nga rule ba? Oo. Kaya ka ganina. Sige daw. Oh. Sir. Di day directly. 0 times 1, plus lang. 0. 1 times... daghana po ani. Uy, pwede kuan lang. Ha? Ay! Ni, multiplication ha? So, cross. So, 0, 1 times 0, 0. 1 times 1, 1. 1 times 0, 0. Ay, 1 isa-isa times hon! 1, 1. Sumpa ko, oy! Gamay lang! Gamay lang. 2 digits lang. 1, 0. Ay, sorry, wala ko. Oh, ano lang. Natingnan lang po. like, Balag, treat. Balag. 0, 1. Nana! Ay, dili. Ay, duman lang. Ayaw, po. Balag 5, balag 4 sa taas na 2 sa baba. Ana. Ay, na, wala lang. Asa? Taas na lang. Nagbutang naman po. Asa man man? Ay, okay. Ngayon, magod ka ayaw ba? Oh, sige. Ay, sorry. O ka na. Ano ka nag-tell, sir? Ha? Multiplication man. Sige. Zero na di siya. Tama jud ka, wala na yung mga rules na gingon. Di ba? Zero. Ano ko sa'yo? O, 0 tanan. Okay, ana, very good. Di ba, i-addition naman siya dali. Oo, addition. Ana. Tama, 10. 10. Boy, ano lang yan ha, coincidence. O, sige, okay. So, 10. Pila man ni Dre? 4 og 2. Ay, 5 og 2. 5 times 2, 10. 10 ang result. 5. Okay. Okay, go na ta. Sige, conversion. Okay, so we're actually doing a little bit of conversion, no? From binary to sige, asa naman to Ako pag ganito sa binary to decimal naman to sir, di ba? Kung Yes. ginagawa ka. So actually, what we did earlier kay binary conversions. Example, so if I say, so this is binary decimal. Sige, di na lang ako yan. Basta kay anything na base 10, let's say niingon ko og 10, base 10, tapos ang result ani would be decimal. So, binary. So that means, ang inyong result ani would be based. Sorry, hindi kayo ko ka ha. Ay, pentam. Di ko how to magsulat-sulat. Okay. Makita. Ako screen magudli mo ko magtanda. Dali, sir. So we have this is base 10, right? So meaning it is a decimal value. So now it is actually easier to convert it into binary. All you just need to do is naidagang process says number 1, pwede mo siya i-divide by
i-divide by 2, tapos modulus by 2, pwede. Inanaon. Paon mo, i-divide by 2, paon mo ang remainder. You can actually do that. Meaning, 10 divided by 2, what is the remainder of that? Mao to ang long process. Pero kung i-program na ito, mao to mas nice. Mao to i-follow dyan mo na algorithm. Na kasi na exam na need siya ipakita ang process. Kasi you cannot do something like, kato kayong shortcut na maggamit aning so ilani siya 10 kasi base 2 man siya divided by 2 unsay remainder ani? Okay, 0. So this will become 5 divided by 2. This is 1. Remainder lang, remainder. So, okay. Sunod, tapos integer value lang sa dili lang sa tong mga. Then human, the result of this is 1, is 4, no? 2, sorry. 2 di ay. Ba? 5 divided by 2 is 2. Yes, sir. 2 point something but 2 lang. Okay. So, divided by 2 is 0. Tapos 1 divided by ilan 2 is 1. Okay? So 1 0 1 0 so 1 1 0 1 0 so 1 2 4 8. Nakuha? Mo ni ang long process. So kung i-program nimo i-program actually kung i-program ka ani convert nimo dali ra kani siya mag-loop lang ka or while tapos i-divide lang nimo ang value by 2 tapos kuhaon lang nimo tong remainder. Kana ang pinaka na algo. Pero kung gusto ko shortcut, of course, there is always a shortcut. Mag-ano kag represent sa number binary bits, 8 bits. 1 2 4 8 kani ang dali. But of course, you cannot do this in like mag-program ka. 1 2 4 8 16 32 64. So 8 bits. So let's say unsa to 1 0 10 man to no? So daghan og pamaagi. Number 1, una, ana lang ka 10 minus asa man ang unsay number na less than kay 10. So 8 which is equals to pila ni 2. So meaning isa ka siga sa 8. Okay? Next. Tapos 2 man na, di ba? So 2 minus unsay less than kay 2 which is exactly 2. So karon wala na kay 0 na ang remaining. So meaning isa ka siga sa 2. So 0 0 0 0 0. Okay, pwede pod. Dakan pa pod. Pwede pod na ay nani sa discrete. Samo ang first na discrete. Gani, sir. Dahil Una nga na. ka. Discrete 1 na mo kay Ma'am Benny. First year. Dahil nga na, sir. Nganong naman mi nani? Ambo. Kano mag Why not? Why not, sir? Wala si giningon na why not? Dali ara sa karma. Karma ba to ang tawag? Sige, pwede pod na pwede pod katong inani, count lang ninyo 1 2 4 kung sa ninyo. Sa tawag ana. Kanang mata-matahon, pwede ra pod. Tawa-tahon pwede pod na ang style pod sa uban kay ano lang ka, di ba 10 man nino, let's say 10. So ang style sa uban ana is let's say 8. So 8 tapos plus 2, murag ana ba? Then 10. So meaning 8 and 2 ang mag-1. So 8 and 2. Depende sa inyo asa ang ang bigas na style dahil kay kung i-minus ninyo. ang first kay pangitawon kung unsay mas baba kay 10 tapos Yes. pangita ka lang og other na remaining na pwede mo i-add para may So until you come up with 0. Sa ano naman is mangita ka og less than kay 10 na i-plus nimo to conclude the 10. Na mo result siya 10. Sa isa kay sa 0. Baliktad ang kato pang programming to. Kato siya pang convert sa programming. So sa programming ang ano anak niya kay basta kay sa programming mag-divide ka then napod kay modulus. So let's say kani val ni siya no. Val. So meaning mag-ano kag val modulus to 2. So let's say isulod mo siya sa hold is equal to val modulus to 2 and then dapat string ni siya kay para ma-add lang nimo siya
And then, tapos you read by, ano ha, dili 0101, recent, katong recent, ano, paana ang reading, ano, ay, wait, basta pasaka, okay? And then, val is equal to, or val is equal to divided by 2, or val is equal to val divided by 2. Mo na, makuha na nimo siya. Ang sa loop nimo, ana, is ibutang nimo, like, while val is not equal to 0. Okay. Anyway, so, oo, hantod ma-zero siya. Kasi mag-false na siya na mahimo siyang 0. Why is that so, sir, na mag-divide bang ka na, di ba, 2.5? No. Remember, sa Java, automatic pag, even sa other programming language, pag mo divide ka o 5.0 divided by 2, ang result na always floating point. Pero kung mag-divide ka og number na puro integer, ang result na integer value. So, wala labot ang decimal point. Okay, so programming background lang. Okay, so that is conversion from decimal to binary. How about vice versa? Vice versa na pod, man ta animal to. Binary to. Oo. So unsaon? Binary, saan ako ni pagbutang? Ay. Nasa ubos, sir. Oh, sige, mo example, moingon ko og okay, so 1 pala. Wala ko pala butang, kaya ka Exit sa... Ano Oy. ka? Wala. Okay. Later register. Dito ko magtan-aw bit kay lisod kaayo sa ano ka. So, ay daram dai dito. 1 pero wala man gud diri late ano sa ba? 1 0 1 1 0 1. Okay, 1 0 tapos okay, equals to. So dapat ang result ninyo would be 10. Yan, sige. Unsaon man na? Dali lang. So how do you do it? Kasul mo, tuloy. So kung kana, so baliktad siya ganina, decimal to binary, this time binary to decimal. 1, 2, 4, 6. Ay, 1, 2, 4, 8, day. 1, 2, 4, 8, 6, So dagan kong process ani, kaya pwede mo ni shortcut. Ang uban nato katong 4, i-multiply mo by 10 naman ang each value. Yung kanina, di ba ang i-compute? Oo, lahat ng one. So, Lahat ng may one. So, 2 plus 4 plus 16 plus 32 plus... Sige daw. Na basic math na tani. 28. Pwede. Pero again ha, ang way para mag-solve, ang mag-ano is i-multiply nimo by 10. Sige, di na lang na, kay long process man guna. 82. Pero multiply by 10 siya kay decimal. Oo, based on decimal. Tama ba? Pila? 182. 182. Tama ba? Dili ako na. 128. Minus na lang ka diretso. 128. Ay, 182. Ang pinakadali na, sige. 182. Minus 128. Ay, dili ba po ka pwede? Di ba, this is... Pwede mo ka ma-vice versa, sir. Ha? Para sure naman. 128 is 30. So, 128 manino. Oo. Okay, so 182. So, 128 plus, mag-plus na kung ka-classing ka. Plus 32. Pwede po. Turon, daro na siya, sir. Sige, nakuha. Yes. Okay, next. Sa sunod, octal. How to speed run? Ano siya ginatawag? Sakit mo ng utok ko. Sakit mo kung tiyan. Sakit-sakit ni August. Tigulang. Masinso, next meeting na to kay girayuman na. Magsungkod na. Kung sa to isunod na to dito sa PPT. Octal to binary and binary to octal. So kung octal, so let's say 3, 4, octal to binary. So kung i-convert na to, napoy long process. Pero since remember, ang octal kay pila gani 8 bits. Okay? So 8 no? So actually sa octal i-divide lang na nimo siya. Pinakadali niya. Dili na to atong long process para di na ta madugay. So maghimo ka trig 1, 2, 4 and then 1, 2, 4. So meaning kanang 3 kung sama na siya sa 8 bits. So this is 1, 1, 0. Okay. Then kaning
8 is 1, 1. Pila ni? Kulang? 4? For 100, sir. 100. 4 na ba? Ay, asa man mugikan, sir? Sa 4 or Ay, sa 1? 8 man gud ako nakita. So, sorry. 100 ko na. Alam mo, naging na mo. Okay, go. Sorry. 8 man gud ako nakita diri oh. 100. Sorry ha. So 4 day dapat. So, di mo kumala, di lagi mag-fit. Di lagi di kulang. Okay, so if mauna na siya, then i-group nimo together. Di ba? Group together. 0, 1, 1. Sa man eh? Sa kilid ito na po. Basta, mauna na siya. Mauna ni. Ilingin na lang na ako na. Wait, Ako na ano sulat, siya? babe. Like 0, 1, 1, 1, 0, 0. 0, 1, 1, 1, 0, 0. So, yeah, that's octal. Dali na, di ba? Nakurik, pagdali na. Sige. So, sir, like 3 digits, katulog po ka mag-breakdown. Yes, katulupod ka. I-divide mo into Pero octal. 1 to 4 lang. Oh, yes. Kanilang jud inyong Ako, 2, 1 lang dyan siya. kanila jud inyong i-follow 8 bits. Kay 8 bits man eh, 4, 1, 2, 4 is like 7, kutob na siya 7. So, ang ano ani is 3, 4, 5, let's say 3, 4. What if naamoy, okay, sunod ani? Okay naman eh, wala na may problem. Sige, decimal to, binary to octal ta. Sige, binary to octal. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Tapos, binary to octal. Okay, ang result ani basta octal. So, kanin naman, i-divide ninyo siya by 3. Ayaw mo pag-start sa right side ha. Dire mo pag-start. Naay mga ano ha ni proper way class ha. Guys, naay mga proper way ani kato i-multiply nga nimo siya by mag-multiply ka for each of the by 8. Pero ayaw na to kay medyo taas kay nga process. You don't like it that much. Pero kung sa pang programming mo jud to siya kung i-program nimo algo niya. So kani ano nimo as 1, then kani i-ano nimo as 1. Now karon para ma-complete ni siya as kani kay isa naman lang siya, wala siya partner, so magdungag ka og 0, 0. So magbutang ka na. So mo na i-kuhaon na nimo into binary. Sige. Octal. 1, 2, Okay, 1, so 2, this is 1. 1, 2, 4, Kani, this is 5. 3. Kani, Hindi, 5 ni, di ba? Ang ano? kani 3. Oh, 5. Hindi kay 1, 2, 4. Nga. Tama ba ta? Oo. Tama man. 1, 3, 5. So, Kay 135 1, 2, 1 plus 2, octal. 3. Okay, 1, 2, 4 na gani. pala. Gani. Tama. Okay na? Okay na ta? Gets. Sige, hexa 2. Ang sakit ito sunod din. So, hexa to binary. Ay, manang octal to this. Ay, unya na. Hexa to binary. So, sa hexa to binary kay i-divide po nimo siya by i-break down. Dili siya divide but i-break down. Pero dira lang ako ginako kay So kung sa hexa i-break down nimo to, okay, sige. Unsay unahon na to? Hexa sa ta. So let's say 3 5 3 5 1. Sige, tapos hexa niha to binary. Tapos 2 e 4. Hindi kayo malinaw sa baka. Sige ka na daw. Saan man na siya sa I-convert po dito to binary. Oo, kani, unsaon man eh. Unsaon ninyo ni kay pila ka bits yung gamiton for hexadecimal? 16. 1, 2, 4, 8 para to complete 15, 8. 1, 2, 4, 8. Duwag lang isa ka 8. Same process lang yan po na itong tulog ko siya, sir. Pero instead na mapil na si 8. Yes, tag-apat na. Okay. O kani siya. Ano yung E? Sir, it's an E, sir. Kasi E. Ay, tama, sorry.
Ay, katong nagyaw yun, ano daw, 10? Yes, ang katong A, Oo. si A kay 10, si B, mali, tama ba ko? Baliktad. Basta 11, si C kay 12, si D kay, maman yun ni makita nyo later on sa kuha ng pag-program na to, 13, and then si F sa 14. Yan. Wala E? F na siya, sir, or E? It's weird yun. Sorry good guys, mapasaylo pa ko ninyo, dili na. So kani siya, 14 na ni siya. I'm not at my best ano karon state. So we have this one is unsa man ni? Wala dai nasulat. Ang 2 kay. So ang F kay 8 po no? 15. 8 or 2, 1. Unsa man ni oy? Dito sa taas nag-minus ko, sa baba nag-equals na baha. Amo na lang sabot dira sa class. Ana siya no, ana. Oo. Tapos kay 2 lang man siya. So 0, 1, 0, 0. 14 na nito siya. Oo. Nakani kay 8 Ay, wait. or 14. Ha? Sir, kay kung kuday ng Easter 14 na siya diretso. Ha? Oo, 14. So ana na. Asa? Ay, convert man mo to ba? Ay gani. So, Again. convert mo ang 14. So uso man. So, 1, 2, 8. 9, 10, 11, Ay dili, ko tanggalon ng 1. 13, 14. 1, 1, 1, 0. Gani. Okay na nasakta. 1, 1, 8 8 plus 4. 12 plus 14. 0, 1. O sige, revise na ninyo na kaya exam sa una lang. Okay, mo ni siya. Mo na ni So, siya. answer kay Ay, tama ka 0, 0, 1, 1, Gusto mo? Exam yan mo? Exam daw. Karoon na exam, sir. Diba gusto mo exam? Pwede sir kung available lang exam karon, karon na lang. Exempted na to. Uy, kulit! Uy! Ah, Sa di ay. Ano mo dili? pili ata, sir. Exempted na to. Pero dara ng answer sa Hindi talaga yung nag-address. Tama na ni siya, sir. So, yeah. So this is pila ni? 1, 2, 4 plus 8 is 14. 8 plus 2 plus 8 plus 2 plus 4, 14. Tama. So that is, i-combine niyo ha. Dala. Naputol. Actually, pwede na ninyo i-remove ang katong, pwede na kung juntak ni tura diretso, wala na nakita kayo na. Okay. So, pwede na siya na 1-0 na. Okay, wala naman ay value. Okay. Sige, magka-value lang na siya pag ang inyuhang decimal kay abot na malapas na 1024, 5050 ngin ana na. So which is later sa activity inana yung ang habot. Sige unsa pa gani to? Amen. Wala na. Ito, Hex lang? Pareha lang process. Ingani lang. Sugod sa ano sir, sugod sa So, ano diri hexa. gyapon. Inanaon na siya. So ang hexa, ang binary to hexa baliktad na pod, upat na pod. Upat ang i-divide. Yes, i-divide na po ninyo ni by ay Balik daw wait, na. ha? Balik daw na to. so kani yan yan. Go. Oh. 1, 2, 4. Ay, matama jud siya. Syempre, So, kung gyapon ni siya, di ba? Gani, dapat tama Ipay jud ka. lang natin. Pero sir, if mo ko tayo, mo 12 ang value mo to isulat mo na mo siya as letter, di na siya as number. Yes. It serves you right. Tama. Basta dili 12 kasi pag hexadecimal it means you substitute all values 10 above by letters A to F respectively. Ay, E. Ay, So, wait lang, ano yun? 2, 5, 8, 14. 14. Pero E na daw na siya So, dapat. E na gyapon. Above 10 to sa Okay. So, E. 2, E. Tapos, So tama. 24. 2E4 jud ang ganina. Yes, sir. Sige. Now karon next is sige daw. I would like you to convert daw kani daw octal to decimal and decimal to octal. So una sa octal to decimal before ta mahuman and then hexadecimal. Sige daw. So, paulan ko mo. Gigutom naman ko. Gani, sir. Ay giuhaw nga gutom unsa ba? It take a bit longer Asa than to? expected. Asa akong marker? Nawa na ko. Tura, sir, Binuang. Sige, octal octal to no una. Sige. Let's say 2, 5,
Power bank. O, kana daw. Octal to decimal. Saan kaya na? Sige daw. How would you do that? Sige, octal to decimal. Kumusta na kanya kung ano yun? Hi, Tyra L. Pag-octal ko, decimal ba kayo? Mag-ibig ko siya. Raman siya. Raman. Sure mo na pala si Tyrell? Naman siya, sir. Sige ba? Napa ko, sir. Wala na, kapag ginawa siya, sir. Hi! Gini ba si Paring Tyrell na magkapit? Saan ako nag-mental? Tagasa na siya. Taga-asa daw ka. Tyra L. Taga El Rio, sir. Taga-LDO daw siya. Essentially, Jasper. Sa mga lugar na Oo, sige. Narampal. Wait, so ito siya, going dito is, convert pa ba siya to binary? Octal to binary to di ba siya? kana to decimal, octal to decimal. Oh, dito ko siya, pwede ba siya? Or kung agi siya. You can find it from online. Pero nakaka to sa inyo Sige makita. ba? Type C. Wala. Dahil karaan ako na. Kasi gusto mo mag-water break na pag-water break. Macdo break. Backdoor break. Hindi na pag-ausod, no? Dili pa wala. Mag-full panda. Ay, bawal man daw. Bawal na. Ako pwede kumugawas. Pwede ta mo palitan dyan. Correct ka, sir. Oh, nalay service fee. Go lang, kaya pala. Pwede lang siya, sir. Joke lang. Dili go. Yan lang ang pagkakas. Such a Sige. Actually, the best way to do it is actually kung inyo jud ni siyang i-ano into long process, taas jud siya. Saan ang dali, sir? Dito yun sa dali, no? So, first is i-convert sa ninyo into binary. Oh, wala lagi. Uy, convert siya to binary. Pinakadali ha, pero dili na ko na gina-advise sa or gina... Saan advisable na method? Ang process. Saan ko lang? Mo na dala na sa internet. Hindi, mo na gipa-search ni. Sa Sa internet. mga dili mo ni private naman siya ng word form mo. Hindi lang makakita naman sa Oh, kung sa internet ay kung ang tama ang tinuod na process ana kay i-multiply ninyo siya sa octal man no, i-multiply ninyo siya by 1 ang every kaning 3 times kanyo ang every digit every value sa octal i-multiply nimo. Oh, i-multiply nimo by 1 by 2 at 0 is 1. Any 2 at 2 raised to the power of 0 is 1. Tama? Tama, sir. Any number raised to the power of 0 is 1. Pero long process yan. Nag-church siya. Nag-church lagi. How to transfer life. So, bakit type C niya, sir? Wala good manghiram kay unta ko ninyo og kuan. Naman mo takbo. Nabili na po. Ay, magkaning sa kani unta no, ano no? Kung gigamit mo sa projector of adapter. Wala to gigamit oy. Bula? Ay, gigamit ba? Kani o? Wala lagi. Ay, wait. Tama gigamit ay sorry. Oh, nasa. Pero wala kay ngani, sir. Sa gani na. Adapter. Naa sa laptop. Pwede pa nimo hirmon. Purpose, sir. Okay, gi-transfer na lang ang battery sa iPad. Sige. Kabalo sa kong gaya padrong ano, diba? So, okay, ang long process ana kung nakita niyo sa internet kay
every kani siya i-multiply ninyo siya by 8, no? By 1 times 1 8 64 kay octal man. So multiply by 8 siya. Saan ba niya? Eh, anong 1? Dapat 2. Dapat 2. Okay, 2, 5, 3. 2 times 64. Kaya 8 to the power of 2 is 64, di ba? Alam mo na! 8 to the power of 2 is 64. Ano na? Times 64. That's this. 5 times 8. Process na times 8 of 2. Plus, ano? Plus 2. Ay, 0. Ako mas dali ko sa decimal ma'am. Ay, binary sa. Dili. Tama na. Times 8 lang. Oh, mas. Oh, 8, 16 to the power of 2. Dili, 8 to the power of 1 man. So, 1 lang. 8 raised to 1 is 8 ba yan? So, plus 3. Na, oh. Lagi, tama, lagi na. Ay, tama. Wala ginigawas inyong ano dito. Dili, Procreate na siya, sir. Oh. Di, calculator din diri guys. Sige daw. Ay, buko. Okay, either kamo bahala asa ninyo i-follow basta ang kalagay mag-exam mo like namang guni sa mga dito sa ICT, di ICT nga example, pwede naman yun i-break into kay octal man na, di ba? So, kato i-convert na yun into binary. Kato lang gyapon. Ay, sorry. 171 yung answer. Katong 1 to 4. Tama ba ni? O, 4 to 1. Basta ana lang, 4 to 1. And then, after that, kuan din nimo, i-total din nimo everyone, mo tong result sa iyahang decimal. So, example, kani, pila man eh? 1, 0. Kani, 1, 0, 1. Kani, 0, 1, 1. So, pila man eh? 1, 1, 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ala. Baga, magud kayo ako ang ano, no? Baga akong naong. 32. So, 30. Basta 32 na. 64. And 1, 2, 8. So, i-plus lang nimo ni 1, 2, 8 plus 32 plus 8 plus kani o plus kani. Ay, bito, tama. Tama, gyapon yung answer. Oh, pila man na? 1 to 8 plus 32, pila? 160. 60, di ba? 168 plus 32. Oh, 1? 160. Oh. 168 plus 171. Mali. Tama. Oh, Tama, sir. Ano, mali. Mali na po ko. Okay, sige, baliktad. Okay, baliktad daw. Imagine, wala takabalo na 253 is the octal. So, meaning, Tuloy man mo ang baliktado na to. So, this is 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Am I correct? Okay. Ay, ayaw ni kay dapat dili. Sa result ani to 171, sir. ha? 171 na decimal is equal to octal. Sige daw. Tanaw na to kung mabalik ba siya by 253. Unsaon man ninyo? Ay, kato wala gyapon di bang ko anon, sir? Katong isa-isa hong gyapon. Decimal to octal. Unsa gani ang sa decimal basta base 10 1 2 ay katong 1 2 3 4 5 6 ano ba? Basta 10 base 10. Ha? Kadala. Wala ba hindi man ba andi? So unsaon kung decimal to octal na?
So napo na long process, napo shortcut. Kabaliktaran man sa kuan. Opposite sa division kay multiplication. Ha? Wala no? Utaw no? I want you to do it your way. Ano to kung pareha lang. Ayaw na. Dahil. Decimal, di ba? Kamasok na ibili. Decimal, uy, kay Bistan. Ay, decimal to. Decimal. Divide siya. So, Asa di ka na 17? ika eh. 8 divided by 148. Lining mo. Ang muling 3. 3 lang. Ang first remainder lang. 142 divided by 8. 143 divided by 8. Ay, di na mo gawas kay modulo. 816, 2042. Kung division mo, 816. multiply ninyo tong first first decimal. 816. Division Yung niyo. sa 816, 20. 168. 168 plus 8. 168. 176. O 176, so sobra na. So 168, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Secret, di mo pala yung my day. Ay ha? Asa na? Sobra na kay ko. Uy, mura ang 816. Asa di ka lang to? Pangitan ano ko eh? Sayon? Version. Light na version. Alam mo na. Sakot. Tama na oy kung division ninyo ang gipalo, tama na. Gani sir, pero labad man. Decimal capital. Eh, balik na lang ko dito, Pay. Malumalo na lang nato, guys. Back. Di man good dili man good usual na ginabuhat nato. Dapat ana memorize to dito nimo tanan nagag rules. Divide the number by 8. Get the integer. Di ba kanina nag-multiply mo by 8? Karon Karon divide siya by 8. Paon yung remainder? Ang problem is ang pagkakalculate na sa dili siya nagka-compute sa module. O, di gani. So, ang buhatan na ito, manumanuhon na lang nato. Mo na lang. Oh, sige. Okay. If you do it that way, medyo dugay. Ang pinakadali ana ang easiest way, I don't know murag naman pud na tani sa internet pero medyo dugay basin hindi niyo ma-search. Una is maghimo mo og bits gyapon. 1 2 4 8. Si kabalo mo inyo ang since di ba ang machine language nato is binary. So mao na inyong always baseline. Okay, so 1 2 4 8 16 32 pila 64 1 2 8 so for sure 256 dili nakaabot. Okay, so 1, 2, 3. as is na. So karon 171 minus 128 pila? 43. So 0 na ni. 43 minus 32. Okay. So 11 no? So dapat 11 minus 8 na no? So 0 1 1. Tapos mo na ni inyo ang Ayan. Tapos pwede na wala. Yun kan na. Tapos kung inyo na ini siyang usa naman. 1 2 4 1 2 4 din mo. So pila man eh? 43 plus 128. Pila ni? 43 plus 128. This is 3. 171. O, tama siya, Kani sir. pila ni? 40. Ha? 40. 5. Kani Parang 5. 2. So ang result will be 253 unsa ganini? Octal? Octal. So tama ba sa pag ano ganina ang result? O inana lang siya ang pinaka dali.
O di ba dali no kaysa sa division kung actually there's nothing wrong with that process kaya ako dyan na ang tamang process. Pero kung take ka mga exam like sa PhilNets, sa ICT, dapat pinakadali. For me, no, ako kasi syempre like paspasan na. Asaman mo kana or galing mag-divide pa pa mo remainder. That's nice. Oh, di ay. Gets na ni. Oh, yan. Pina-Indian. Pina-Indian ni kanimo mga Indian yun, you know? Oh, pina-Indian. Oh, follower man gutag Indian. Wala naman na gets. Wala. I-convert lang nimo siya ang baseline jud nimo always kay binary. So, i-convert nimo siya into binary muna, which is Wala ko pangutana sa imo. mao nang ang total ani ang 171 i-convert nimo into binary only 1011 tapos kay octal man ba so i-divide mo siya by 3 tapos 124 din ka so 1 plus 2 is 3 ba di ba 124 tapos 124 kani 4 plus 1 5 kay 0 wala may labot ang 2 0 man then dire 0 1 2 so 2 lang po siya or division na ako ha basta kung 124 ni siya nag-1 siya on siya sa 2 so mo na 2 5 3 minus 2 sa wala pa tayo ang hexadecimal to binary kung hexadecimal to binary kay each each value sa hexa value kay mo siya i-break into 4 ano yung octal man ta mas dali ni diba pero sakit sa utok gikapoy na pud ko okay then lastly hexa na pud ta hexa napay hexa octal pa man ta ay utaw mo. ha wala po oy sige daw try daw ninyo ni Unsa ba na base ang hexa? 8 ay 60. Wala uy. Wala pa di ay. Wala pa sir. wala pa lagi 2 let's sige 2a 5 okay 16 equals to So, Tan A sir no? Unsa yun mas straight no? pas. oh hexa na po So 15 talaga po to. Ay, Ano ba? yung sa 8. Adi ba katong 2 4 6 8. Di ba before dapat di man siya mula pa sa 16. Dapat kay unsa rin naka-project kaning kuan lahi para na screen sir. wala ni nga screen share wala so wala kita si ano Naka-screen share, sir. lahi dili lagi diri sa kuha lahi lagi sa kuha Ano naglalabas sa'yo, sir? Kasi sa amin, hindi mo makita namin. Yes sir, ang board. Yung board. Basig wala niyo mo na-access na may sa notification. oh Open pa niyo mo externally. Wala. wala no tama ba ko nana si Jerome naman di Hala ko nama ko ganina dire kisay nag-present di ay ikaw sir. ha nalibog lagi ko ani mao ding nalibog ko duha akong screen kay diri lahi Lahi man lang man na yata. nalibog ko kay duha akong screen kani ako makita Wait, so. Sino ba dyan sa... oh kapoy na no kapoy na mag asa ni solve Dili dara o tanawa. dapat kasi kuan jud ni siya B16 eh. Pero to binary. Binary. Saan na Tama na. Kung 16 ang base mo, dapat nito gamiton. Tapos ako lang further
Oo. Sige ko. Pero abin ako dili ko siya recommended nito. Wala may recommended sa gibuhat ako tanan. Ha? Okay, easy man daw na tanan. So, kani 8421 Japan sir na kay 16 man. Wait na kay i-upload na akong pero di mo mag off na lang nako ni be. Di mo mag 40 ay 10. Zero, 101. So, kani siya, and then, i-divide. Sige, kung niya ito gawin na, kung i-combine siya, tapos i-balik siya, diba? So, this, so, tama ba? Ito man yung ginagawa. Dili ka rin. Dili. Ay, dili. Dili, kuwan man na. Oo. Decimal to octal. Ay, Decimal octal. Isa. Decimal. Wala ka ba mo? Wala mo? Ay, kini. Ano? nakuha ninyo unsaon? Wa naman mo naningog pag break sa guro mo. Maulagi na siguro mo na. So, yan ang yung pinag-ano siya. Zero. Wala siya answer. Uy. Ay sorry, ala. Dili na ko ni ma-exit ba? Unsaon ako ipag-exit? Ay. I-convert mo pa sa decimal from binary. So, paano ko mag-convert from Hala. 1 to 4? Nakoy problem. No, na lang siya. Naka-absent ko sa akong pikas ano na. Ay, 1, 2, 4, Loko. 64. 26. 626. 112. Uy, tama. Da brighta jud yun. Correct. Correct jud ko eh. Dapat ko akong ulo. Amo ko kay kaon pod. Wala ko'y panihiog to. O pamahaw. May mahaw panihiog to wala. Kuan lang, minggo float lang ang gikaon. O burger. Dapat oo. Asa na gani ta? Correct. Sure, tama inyo ang pag Pero ano? if ano siya, if putay, Pero, kung dili. base 2 ni, Ah, kung base 2 ni, binary. kung binary, Wala ni. kani, Binary. kung 8, Lah, no, nag-update. kapit mo na kung upat ka uwas. Or ano, nag-update. Subok ako. Ang ano, pag 8 ni siya dere, Pag 8, 1 to 4. yung panina. Gikan ani niya, 1 to 4 lang ang counting. Asa ko pag ganila na nag-convert sa tulong? Ani? Dara o 1 to 4. 1 to 4, ang 128 lang. Pili ka na, kung decimal na siya. Pero hindi, revert ni mo, this one, Ay, dara, to this, i-divide mo siya, sa mga ikabuan ni, Pag-alisod daw, pag-teacher. wait lang, so 677 siya, di ba? So may ikabuan ni, try natin. Kaya nun, mo niya itong gisudlan ha, dyan, yung murag akong ibira-bira. Dapat nag-MMA na lang po. Uy, Okay, so, sure mo? Bright good mo. Bright man mo. Nami kani ko sa inyo sa data structure. Uy, sa tinuod lang data structure is really hard subject pero nakita na ko na murag sa inyo. Ha? May ano ba, kaya Jack Pare, hindi mo siya kapakanan. Naidaghan sa pa mag-isod data structure, labi nagsaabot sa linked list mo inana mag-isod. Pero mangud kay ta wala kay ta magipa-program sa linked list no. Ay naaman pero inyong ko to i-follow, Pero lang, magbalik sa ito. Tapos sa balik. So,
convert mo si tama. So magkapon Pero mo abot to ang base. Ato lang sobrang ba? 512. Oo, kay kuan man siya. Di man niya malapasan. Dili man na niya malapasan. Kani. Anong kasunod na 500 yan? 1,024. 1,000. Layo na po galing ka 24. So may tubuan ni 600. Lingaw jud ay ang ano no. 512. Gani. Face to face lingaw jud ay. Oo, sir. Tama ba? Pag face to face. Sa man. Lingaw. Gamay. Char. Kasi gamay. Di ba kayo sir? Lamig yung sponsor. So isang truck di ba siya ano no? Hmm. Hindi mo pa magdadabo. Naa. 677. So what did you do? Yun sa ninyo siya. Yun sa gibuhat ninyo mga amigo, mga amiga. Na? So everyone, ano ninyo, ano gyapon ninyo ni into Dara. Oo. Okay. Tagalan na. Na. wala or divide multiply ninyo. Multiply. Dali lang. Okay ra. Ay, decimal to. Ano kayo? Decimal to. Hindi, mag-convert naman ito. Oktal na nila di ba kita? Di ba sabi mo? Dahil ito oktal. So, karoon ang buwan na tumakumako na hindi siya. O, dara o. Katong ladra o. So, magtumakuma na ito. Kulang. Mali. Dito po. Ay, okay. So, Ana. Dara. Tapos 100. Tapos ana. okay. So, kani, 0, 0. So, sa ganyan siya? Katong... 124, no? 124. So, 1, 4, 1, 2, 4, 5. So, is 1, 2, 4, 2, 2, 1. 1, 2, 4, 5. Tapos, ito yung sunod ano. Muna na. Mauna ni siya. Okay. Okay. Yeah, base 8. So, ang base 8 ang ni 1, 2, 4. ay 1, lang 2, ako 4. sa balik. Base 1, 2, 4, 5, 8. 6, 10. Kami, 10 lang siya. 16. 2, 8, 5, 16. 6, 7, Asa tong 7. ano? Tapos, kanyang binary. Binary to base. Okay, that's the easiest way. So, pareha lang gyapon no. Para last na lang, okay. Then break sa takadiot tapos kani siya. Oh, sorry. So what did you do is ano ninyo ni? Giana ninyo ni? Yes, sir. Giana. So 1 2 1 1 2 4 8 tapos 1 2 4 8. Okay, that's good. Tapos after that, Ang result is 00101. okay, basta inana. And then gikuha din ninyo ang Yeah. using kato pila ka bits siya ang naabot. Abot to 56, 1024. 512. Naabot 512. So inato. Okay, tama. That's right. So that's it. Then the same idea sa kung decimal to hexadecimal. So baliktad siya. Nakuha ninyo. The same lang sa octal ha. The same lang sa octal. Only that add lang kang isa ka bit din sa hexadecimal. Nakuha. Hindi na lang ko i-ano ha. Okay ha. Sige. What if octal to hexadecimal? Saon ninyo siya. Ay, dili. Huwag mo dito sa decimal. Decimal. 8, di ba? Kung sa pali Okay na. Octal to hexadecimal to decimal, di ba? What if octal to hexadecimal? Kung saon? Wala pa taana. Then hexadecimal to octal. What will you do? Hexadecimal. Yung decimal yun ang octal. Hexadecimal. Dito sa media. Kasi base ang nasa. 16 days. Kung saan mo ito nita octal? Octal na pag-ipangita. So, from hexadecimal, yun is 2, 8, 5, 2, 16, lang. Dapat yan itong gibuhat. Lahi ni. Oh. Ay, masa? Hexadecimal to decimal. Decimal to hexadecimal. What if hexadecimal, wait ha. What if in hexadecimal to 4F, hexadecimal to octal. What if octal inyong tapos another one, what if
3, 4, 5 octal to hexadecimal. Ah, so hexadecimal. So unsaon man na Kasi siya? yung nga po na po. Oo, iba siya. So what will you do with this one? Actually, taas gyapon ni siya na process pero naay mas dalian ni. Sabi lang po dyan. New layer na lang. Oo, so kani i-convert lang ninyo ni into binary gyapon. So same lang. 1, 2, 4, 6. Oo, so this is so pila man siya hexadecimal man nino, di ba? 1 2 1 2 4 8. O inana. Okay, next process is kwaon ninyo ang unsa. Use ano yun, sir, ang katong binary. O kwaon nimo ang binary. So ang result ani binary. Binary, yes, sir. Okay? Now karon i-break na pud nimo into Binary to hexa. oo, hexa na 1 2 3. Medyo taas siya kasi dili naman siya to decimal to octal naman para makuha imong octal. So kani kay this is for octal, this is for hexadecimal, this is for binary. Okay, base 16, base 2, base 8. Same idea dire. O inanaan ninyo siya. 16 ang F, sir, no? Oo, hexadecimal na siya. Ay asa? Ay, ha? Ang Letter F, sir, no? Oo po. Oo. 16. Nakuha ninyo ang process. Four na siya. Sir, kung ano ba po si ay dili. 0100. Dili kay ba? Since 16 siya, ang programa namin is Hmm? 16 kayo, uy. Okay. Wait, kani So, kulang siya. decimal hexadecimal to octal. Ang baseline niya, ang baseline mo instead of 100 so katong binary, ay baon nimo ang binary by getting kaming first bit sa imong asa man imong baseline di ba 16 hexadecimal. So hexa 1 2 4 8 which is a hexa base. Tapos baon nimo ang binary for each digit. So binary ani, and binary ani. Sir, kung di ka abot, Sir, paano yan? Kasi yung, di ba, ang 8421 is just 15. kanya 16 16 makaya lang F. siya ang F. Pag-extend, lapit ka to 16. Ay, to ano? 16. Di ba? Or 16 ba dyan ang F, sir? A, A, B, C, D, E, F, O, F. 16 yun siya. ah, di ko E10. 15 no? B, A, 11, B, C. Dapat E. 15 is E. Step mo ka sa step. 15 Ay, F. hindi. Tama. 15. F, F, Dili, 15 no? A10. F, B, Ronaldo. 11. C, 12. 15 ang E kay 13. B, 13. Oo. 14. F, Learn the C. alphabets. May sulat mo to. Ito na tayo sulat din na skip mo kung E or ay tama ang diapon to. Daw naman to dito sa gisulat ni sir. Anyway, Ayaw dara 15 lagi. Ano? so first is One sa tanan. base mo 16 kay hexadecimal. Ay, dili. Dira lang. Tapos para dali baon nimong binary for each value. Okay, after makuha nimong binary, i-break, tungaon na po ito nimong binary, di ba? So, mga 1, 0, 1, 0, 1, 1, itutulo na po nimong kay total na nimong Binary ko. 1 to 4 na po. So, mo na din, palit din ni. Sorry, 1, 2. Ay, nako. Mali na guys ha. This is, sorry. Kung saan pag-erase? Ruler? Ay, dara. 4 day ni guys. Sorry. So this is 4. Ambot ninyo, ambot lang, masabtan nyo basta anak. Kung matumaan, di ba niya siya gapin? Pila din na tanan. Ha? Limited siya as long as maabot na. Basta na itong number na. Okay, see, one more kung sa diri pud siya. Unsay may base nimo dire? Octal. So 1 2 4 pud ka. 1 2 4. Taas man gud na kung i-follow to nimo ano taas kay na. So 1 2 4 tapos another na pud ka 3 1 4 2 1. Basta ambot ngano ni 4 2 1. So makuha na nimo ang binary tama? Yes, sir. Okay, para ma-convert nimo to in binary, para ma-convert nimo to hexa kay di ba na kay binary ano example lang niya 1 0 1 1 0 1 1 1. Unsay buhaton nimo by
By 4 na pud ka. So i-convert na dahil mo ni into. So ayan, you will arrive the hexadecimal. Yeah, 1, 2, 4. So medyo one step process lang ka kung hexadecimal to decimal. Kani kay muagi pa kag binary bago sa actually ang taas ana katong magdaghan kay kag buhaton. Sige. So there is before we'll have our activity para mahumanan niyo kung di na mo magano. Dire sa ta sa mag-install sa taog kuan assembly. All right. So what I would like you to do now, maka-install ta dira sa ano. 1, 2, 4, 8, 16. I-share sana ko sa inyo hang ala asa dito installer na ko. 8, 56, 512. 1 Ha? plus 2 plus 4 plus 8. Wala lagi din ako na 56. ako installer. 12. By group jud. 112 plus Nawa man ako installer, wait. Wait ha. Installer. Asa ka installer? 4 plus 2 plus 1. Wala dahil guro na ko na M3 assessment. 591 yung answer na yun. 591. Oy, gusto ninyo i-ano na to, execute to? Ah, sige, okay lang, sir. Sure? Sure ha? Magkuha ninyo? Cute ba, sir? Di na bitaw mo mag-exam. Kay 4:44 manggod unta mahumanta by 5, okay ra? By 5 or by 5:30. Lapad na akong ulo, sakit na kayo, lami na kay kaon. Wait. Wala pa check up area po rin sir, no? Na-share na ko nimo. Wala, no? Wait lang ha, I will. You can check sa ninyo ang week 9 formative 1 para while waiting for me, no? Check sa ninyo na kay nako i-share, wait lang. Ugma ang deadline. Namoy deadline ugma. Agi May 7 pa man ang deadline ani. Ako ah. May panak yun. Kaya ako na kayo eh. Tulog na itong presentation next week. Napay ka to. Kapamata, algorithm siya. Basta ako sa front end lang. Mga na itong sabot daan. Yun, handa yun. Magbuhat na ko niyang gabi. Disadvantage ko daw kayo. Basta pwede disadvantage ko sa first time. Mistake ako ng first time. Gani. Yung hindi ko mag-present. Matulog lang. Matulog lang. I-access daw ninyo ni, i-access daw ninyo ni. Sa asa sir sa Teams. Opo. Hindi mo ba na yung pins? Dili mo ko siya mahilog ko. Kasi Yun siya 34%. Basta mga conference trade mo ko eh. Tapos ko sa kanya siya maluto. Zip file man din. oo kay sa sa OneDrive kay iyang ginaano ang exe file, Gina-zip. dili gina Ay, di niya ginadawat, di niya ginaload. Ah. So kailangan Ay, i-download. kailangan i-install jud. Wait. I-exam ang day ni. Wala mag-search lang sa Windows. Yeah, murag kailangan ninyo mag ano. Ay, palay pa confident. O, yan na lang ka ron. Gani, dili na lang ta gani. Ay, panic. I-off sa ano ay Pak yung be. Ginabay. Pwede sige after installation mag-break sa ta para maka-check mo og na-install ni. Ala, nawala. Grabe po. Nagbakot kami. Dali ko po. Lalong lang. Nawala lagi. Sige, pa sa diba. Dagko. Hindi, capital B. Tapos Sa pala mag-B. Ay, tara di ay download.
Upuan jud uy, sorry for the word. Open the change your browser. Maka-install ta, maka-install ta. Ako, Lord Jesus. Can we install ba dili ba? Hindi ko magpapakonnect sa wala. Or allow certain customers. Open the change your browser to allow certain. Lahi man gud ang language diri lahi ang device niya sa ano so Wait lang sir, kaya magkuhan sa iyo. Kuhan sa web client. Sige, itong time. pwede man ka magtasam ka tasam Pasa? o turbo assembly. Nag-switch na lang kung Windows sir. Kuan bootcamp ka. Nag-bootcamp po. Sige sige. Ako dali. And then select. Allow all cookies na lang. Na, ukis. Gutong ba yun mo? Under size that select add, select add. Luya, mag-repeat ako sa mga pagaling na ba? Teams naman ako kailangan dapat pa. Ayun na lang pag-install yung Teams. Pwede na ba? Dili, pwede dili sa web sa browser. Ano? Dili daw pwede kay kailangan ni Download lang mo kaya. ako. Pwede man. Sige na lang magtali mo ilapit yun. Hacker. Wala, di man good free, na imong ibayad. Ngita taga. Extra ba? Cheap na lang sa mcm.edu. Pero pwede ra gud gyapon. Dili lagi. Yeah, sige. So after you set up or ma-install na ninyo ni nana, mao na siya ang mao na interface sa atong mag Ano na po? sige pag sa break kadiyot lang jud mga 5 to 10 minutes drink water. Okay mo lang siya. Kasi registration kaya ano. Ay naa sa text file. Trackings ba yun? Tracking sila. Trackings. Bawal na ha pero So, sige, sir na magani, naging produce of Sci-Hub. siya. Oo. Dili lagi. Ano man ni? Kasi, okay. Isa mo si Ishan. Si friend na to na friend. Taday lang. He is our friend. Download na. Teams wala. Thank you. Welcome. Ano mo man ni Teams? Email na ko sa mga. Download na lang ng Teams. Hindi na ako na. Ingat. Sino pilit si sir? So, ako ko dito anak sa iyo. Sige lang. Break sa ta kadiyot naman. Understandable. Gusto niyo dahil. Ay, di ba kanina yung buhay kayo? Tigil sa mga teams. Eh, guba-guba man din. Di man niya dawato ng mga to. Put your hands. Laktak sa din. Ang takay ko dito. Regulator. Hindi ko din alam. Di ba sa natuto lang? Sa to? Regulator. Basa-basa ko ka na. Balik tinapay ko. Interview ba? Interview daw sa trabaho sa kanatong sa Oo. code din in assembly language. Ha? Mutsa? Hindi naman ka na ang tried ka rin sa computer. So, pakubot ka na sa Kung ganun, sa interview daw po. Mag-isip nito for loop. Gagi, buko kayo porlos ba? Uy, hindi ka on dyan akong 25 dito ba? Ano pa? Tagakon ko to. Ayan, install sa Dell. Break off. Ikaw palit? Naa dito doy kuan gud to ka kung uwishi good o piatos.
Dala ako. Kailangan ko na ako. Sana. Ay, oh. Wala na daw sa America. Wala na kamay. Okay, ay, asa sila? Huh. Ano malit og pagkaon? Kapuya, oy. Uhaw kayo. Sa ganang overdose yan? Hmm? Sa ganang overdose? Oberto. Ang baser ba? Binary. Ngano na? Ay, nag-answer na mo sa formative. Ayaw na. Ano na tamo, ana? Ayaw na. Ang isa... Ayaw mo... Ay la, wait. Ay, oh, kana lang din yung ansiran. Dili tong is namay 2 good ana, 1 ba na or 2? Oo, wala pa na ako gi-publish kay
Para lang